인사하겠습니다. 자, 다음 군대 민실리. 샘베차노. 예. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 자, 다음 군대 옳습니다. 고맙습니다. 함께 기도하시고 성경을 배우도록 하겠습니다. 자, 다음 절프라 비블리 소리. 살아계시는 우리 아버지 하나님 감사합니다. 아멘 이쯤 бурхан 아멘 баярлалаа. 우리가 아직 죄인 됐을 때 우리를 구원해 주신 그 놀라우신 은혜를 인하여 감사드립니다. Бидний нүгэлтэн байхад биднийг аварч өгсөн тэр агуу нэгүсэлтэн талархаж байна. 십자가에 보혈을 흘리신 예수님의 그 사랑을 믿음으로 말미암아 우리 같은 사람이 하나님의 자녀가 되었습니다. Загалмай дээр үнтэй тусаа урсгасан Есүсийн агуу хайранд итгэснээрээ бид бүхэн шиг хүмүүс бурхан таны хүүхэд болсон билээ. 이 젊은 시기에 저희를 구원해 주신 하나님께 감사드립니다. Энэ залуу наснд маань биднийг аварсан бурхан танд талархаж байна. 이 젊음을 온전히 하나님께 드리기를 원합니다. Энэ залуунаас тэр чигтэн бурхан тандаа өргөхийг хүсэж байна. 하나님의 뜻대로 사용되기에 아무런 문제가 없기를 원합니다. Бурхан таны хүслийн дагуу амьдрахад ямар ч асуудалгүй байлгаж өгөөрэй. 더욱 깨끗한 그릇이 되기를 원합니다. Улам цэвэр сав болохыг хүсэж байна. 하나님의 말씀으로 무장된 하나님의 청년이 되기를 원합니다. Бурханы үгээр зэвсгэлсэн бурхан таны залуу болохыг хүсэж байна. 우리 앞에 있는 세상을 바꾸는 청년이 되기를 원합니다. Өмнө байгаа ертөнцөө өөрчилдөг залуу болохыг хүсэж байна. 함께 하시고 도와주시옵소서. Та бидэндээ хамт байж туслаарай. 오늘부터 시작되는 이 한몽 청년 수련회 주님께서 친히 함께 하셔서 우리 모두에게 귀한 은혜의 시간 되도록 지켜주시옵소서. Өнөөдрөөс эхлэх энэ Солонгос Монгол залуучдын цугларалтай эзэм нь та өөрөө хамт байж хүн тус бүрд нэгүслээ болгоорой. 예수님의 이름으로 감사 기도드립니다. Есүсийн нэрээр талархан үэн залбирлаа. 아멘. 창세기 성경을 찾겠습니다. За, Эхлэл номноос харъя. 창세기 5장입니다. Эхлэл 5. 네, 창세기 5장 21절로 24절입니다. Эхлэл 5-ын 21-ээс 24 хүртэл. 같이 읽어보죠. За, өдөр хамтдаа уншийе. 에녹은 65세에 настай 무두셀라를 낳고 무두셀라를 낳고 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았으며 그가 365세를 향수하였더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. тэрээр дэлхийд байсангүй. 네, 반갑습니다. За, уулзсандаа баяртай байна. 제가 며칠 지나는 동안에 왜 한몽 청년 수련회에 독일에서 이렇게 강사가 오게 됐을까 많은 생각을 했습니다. За, би тоногийн туршид яагаад одоо энэ Солонгос Монгол залуучдын цугларалтанд Германаас одоо хүн авчирч ингэж одоо үг заалах гэдэг юм бол доо гэж их бодсон. 혹시 누구는 독일 사람이 올 거라고 기대하신 분 계시지 않은가요? За, энэ дотор одоо Германаас Герман хүн ирэх болов гэж хүлээгүйч. 실망시켜서 죄송합니다. За, ормыг нь хуулсан дуучлаарай. 네. 한국에서 25년 전에 독일로 파송되었습니다. За, би Солонгосоос одоогоос 25 жилийн өмнө Герман руу илгээгдсэн. 예, 이번에 우리 독일의 선교사님 한 분과 해서 둘이 이 몽골을 방문하게 되었습니다. За, энэ удаа Германаас нэг сайн мэдээ тараагчтай хамт хоёулаа Монголд ирсэн. 예, 이렇게 만나 뵙고 나니까 저한테는 더 큰 은혜의 시간이 되어서 하나님께 감사가 됩니다. За, та бүхэнтэй уулзсан чи их сайхан нэгүсэлтэй байна. Бурханд их талархаж байна. 이번에 이 한몽 청년 수련회의 주제가 여러분 지금 입고 있는 옷에 영어로 써 있는 것을 지금 제가 보고 있습니다. За, энэ удаагийн Солонгос Монгол залуучдын цугларалтын сэдв нь та бүхний өмсөж байгаа бодолтон дээр англиар бичсэн байгааг би эндээс харж байна. 예, 하나님 말씀을 머리로 알고 있지 말고 행하라, 이제 그런 의미 같습니다. За, Бурхныг ганцхан толгоогоор мэдээд байгаад аж болохгүй. Үйлдэл дээр хий гэсэн утгатай үг байна те. 그래서 행하는 자 이렇게 쓴 것 같습니다. За, тийм учраас хэрэгжүүлэгч гэдэг үгийг бичсэн байна. 우리는 지금 인터넷 시대 중에 한참 지난 시대를 살고 있습니다. За, бид бүхэн интернет хөгжөөд нэлээд удажчихсан цаг үед амьдарч байна. 우리는 많은 것들을 봅니다. Бид бүхэн олон зүйлийг үзэж хардаг. 많은 정보가 우리에게
왔다가 스쳐 지나갑니다. Биднэрт олон мэдээлэл ирээд бидний хажуугаар өнгөрдөг. 그런데 대부분의 사람들은 한 번 봤던 인터넷 영상, 인터넷 정보들은 두 번, 세 번, 네 번 반복해서 보지 않습니다. Гэтэ дийлэх хүмүүс интернетээр үзсэн бичлэг мэдээлэлээ нэг удаа үзчихээд тэрийг 2 мөн 3 удаа давтан үздэггүй. 왜 그러냐면 Яагаад гэвэл 첫 장면을 한번 볼 때 옛날에 봤다 싶으면 옛날 봤어 이미 지나가기 때문입니다. за эхлэл хэсгийг нь үзчихээд өмнө үзсэн бичлэг байж тэгээд шууд гүйлгээл өнгөрүүлчихдэг. 하나님 말씀도 혹 우리가 그렇게 알고 있지 않은지 이 시간 생각해 봅시다. За бид нар ч гэсэн бурхны үгийг тэгэж өнгөрүүлээд байгаа юм биш үү гэж энэ талаар өдөр энэ цагт бодож үзье. 나 저 말씀 알아. Би энэ үгийг мэдэн штэ. 나 저 말씀 배웠어. Наад үгийг би өмнө сурж ирсэн. 그런데 하나님 말씀은 우리 머릿속에 갖고 있는 것이 아니라 오늘 영상에서도 봤습니다. За энэ бурхны үгийг бид өнөөдөр ганцхан толгойдоо байлгаад байж болохгүй гэдэг талаараа сая өдөр бичлэг үзлээ штэ. 야고보서 1장 22절의 말씀이 화면에 띄어졌습니다. За Яаков 1-ийн 22 дугаар ишлэлийг сая дэлгэцээр харуулсан тийм. 너희는 도를 행하는 자가 되어라 하셨습니다. Та нар үгийг хэрэгжүүлэгч болцгоо. 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 하셨습니다. Сонсож өөрийгөө бүх хуурцгаа гэсэн байна. 우리는 많은 경우에 아침에 일어나서 기도하고 식사 때 기도하고 저녁에 자기 전에 기도하는 것이 내 기도 생활의 전부다라고 생각하는 경우가 혹 있을 것 같습니다. За бид нэг мэдхэд л одоо өглөө залбирч чаад за тэгээд өдрийн хоолн дээр нэг залбирч чаад оройн нэг залбирч чаад за ингээд би одоо тийм өдөртөө залбирах хэвээр бүх залбирлаа хийчлээ гэдэг өнгөрүүлдэг тохиолдол бас их байдаг. 그런데 성경에는 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라고 말씀하셨습니다. Харин Библиэлд үргэлж баяр хөөртэй бай. 자, асуултгүй залбир гэдэг үг гарч байгаа. 오늘 저는 동행이라는 주제를 가지고 경험과 연결해서 성경을 배우고 싶습니다. За өнөөдөр би энэ хамт явах гэдэг үгээр дамжуулан одоо Библиэс сургамж авъя гэж бодож байна. 나는 지금 하나님과 동행하고 있을까요? За тэгвэл би гэдэг хүн бурхантай хамт явж байгаа болов? 테를치까지 왔는데 동행하죠. тэрэлж хүртэл ирсэн юм чи хамт явж байгаа байлгүй дээ. 그런데 오늘 이 시간에 온 이 시간조차도 하나님과 동행하지 않을 수 있는 건 놀라운 사실입니다. Гэхдээ энд ирсэн байгаа хэрнээ энд ингээд сууж байгаа хэрнээ бурхантай хамт явахгүй байж ч бас магадгүй. 동의하십니까? Тэгвэл та бурхантай хамт алхаж байгаа요? 이 자리에 앉아 계셔도 마음은 딴 데 가 있을 수도 있습니다. Яг энэ таны бие сууж болно. Гэхдээ таны сэтгэл өөр газар байж ч магадгүй шүү дээ. 제가 능력이 된다면 그 모든 마음을 다 잡아서 이 자리에 모으고 싶습니다. За би хүч чадалтай байсан бол энд байгаа бүх хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг энд эндээс цуглуулад энд бүгдийг нь авчирмаар байна. 그런데 저한테는 그럴 능력이 없습니다. Даанч надад тийм хүч чадал байхгүй. 여러분들 스스로 결정하셔야 됩니다. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө л шийдэх хэрэгтэй. 아침에 일어나서 잠깐 기도하는 것 외에 하나님은 하루 종일 기도하기를 원하시는 이유가 뭘까요? За өглөө бид нар босоод залбирдаг. Тэрнээс өөр ч гэсэн бурхан өдөржингөө таныг залбираасаа гэж хүлээдэг шалтгаан юу юм бол? 하나님은 지금도 나에게 동행하자 이렇게 요구하시는 겁니다. Бурхан одоо ч гэсэн танаас хоёулаа хамт явъя, хамт алхахъя гэж хүсэж байна. 자, 여기 에녹이라는 사람이 등장하고 있습니다. За энэ хүн дээр Инох гэдэг хүний талаар гарч байна тийм. 그는 65세에 무두셀라를 낳았습니다. Энэ хүн 65 настай байхдаа энэ хүний 65 настай байхад Метуселе төрсөн. 이 문장에 거기까지는 우리한테 크게 이렇게 이상하지 않으나 За энэ үг яг энэ үрдэлтэй биднэрт нэг ягтар тийм ээ сонь санагдахгүй байна. 무두셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았다. 이것은 자세히 곰곰하게 생각해 보면 조금은 어색해 보입니다. За харин Инох 65 настайдаа Метуселег төрүүлжээ. Метуселег төрүүлснээс хойш Инох 300 жил бурхантай хамт явж гэж байгаа. Энэ хүртэл унших юм бол жоохон бас эвгүй өөр санагдаж магадгүй. 어떤 그리스도인이 하는 것처럼 아침에 일어나서 기도하고 점심 때 기도하고 자기 전에 기도한 생활을 300년 했다는 그런 표현일까? 그 말입니다. За зарим нэг Христэд итгэж хүн шиг өглөөний залбирч хаал, өдөр нэг залбирч хаал, оройн нэг залбирч хаал ингэж одоо 300 жил энэ хүн ингэж амьдрсан гэсэн үг юм болов? 무두셀라는 300년 동안 하나님을 떠난 적이 없어요. Инох. 하나님을 떠난 적이 없다 이 말이에요. За Инох гэдэг хүн 300 жил бурхнаас холдоогүй. 자, 오늘 우리가 동행이라는 것에 대해서 생각을 하면 하나님이 원하시는 동행이 바로 그런 거구나라는 것들을 먼저 정의를 내려놔야지 오늘 주제가 우리에게 실감이 날 것 같습니다. За өнөөдөр өдрийн хамт явах гэдэг үгний учрыг эхлээд ойлгож байж. За өнөөдрийн сэдв та бүхний сэтгэлд яг хүрч одоо буух баха. 동행이라는 단어를 사전에서 찾아보면 За хамт явах гэдэг үгийг толноос хайж үзвэл 길을 같이 가는 것을
동행이라 그렇게 정의를 내립니다. За замаар хамт явахыг хамт явах, хамт алхах гэж хэлдэг. 일을 같이 하는 것도 동행이라고 나옵니다. Бас ажил хамт хийхийг хамт явах гэж хэлдэг. 그래서 그런데 성경에서 말씀하시는 동행이라라는 건 뭐냐면 Харин Библиэлд гарч байгаа хамт явна гэдэг үгний утга нь юу вэ гэвэл 먼저는 구원을 받아야지 동행이 시작됩니다. нэгдүгээрт аврагдж байж хамт явж эхэлдэг. 너는 이제 내 아들이야. 예수님 말씀하시기를 하나님이 말씀하시기를 너는 이제 내 아들이야라는 그날부터 Бурхан Есүс за өнөөдрөөс хойш чи миний хүү шүү гэж хэлсэн тэр цагаас ахуулаад 동행이 시작됩니다. хамт явж эхэлж байгаа. 마태복음 28장 20절에 Матай 28-ийн 20 дээр 보라 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 예수님 약속하였습니다. харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байхална гэж Есүс амласан. 예수님이 항상 우리와 함께 동행하시겠다 약속하신 겁니다. Есүс үргэлж биднэртэй хамт явах болно гэж амласан. 내가 잠들었을 때조차도 Намайг унтаж байхад хүртэл, 내가 슬퍼해서 외로워할 때도 намайг униглаад ганцаардаж байхад хүртэл, 지쳐서 더 이상 걷지 못할 것 같은 생각이 들 때도 намайг шантарчхаад ахиж алхахыг гэж бодохгүй сууж байхад хүртэл, 마치 고난의 터널에 들어가서 그 고난의 눈물이 생애를 마치 더 이상 못 갈 것 같은 생각이 들 때도 зовлонгийн хонгил руу орж ирсэн тэрнээс цааш явж чадахгүй нэ гэд бодоод сууж байхад хүртэл, 심지어 이 터널이 끝나지 않을 것 같은 좌절감이 들 때도 за бүр заримдаа энэ хонгил ер нь дуусахгүй юм шүү, энэ хонгил ер нь төгсгөл байхгүй юм шүү гэж бодоод униглаад сууж байхад хүртэл 주님은 약속하였어요. эзэн ингэж амласан. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Би та нартай үеийн төгсгөл хүртэл үргэлж хамт явах болно. 우리는 동행 중에 간혹 이렇게 동행을 생각합니다. За бид нар энэ хамт явах гэдэг үг заримдаа ингэж ойлгоод байдаг. 여러분들의 어머니 아버지 기억 한번 해보십시다. За одоо та бүхэн өөрсдөө ээж аавыг бодоод үзээрэй. 우리 중에 결혼한 분이 있다면 우리 결혼의 가정 남편과 아내 한번 생각해 봅시다. За энэ дотор хормой хийсэн байгаа бол эхнэрээ эсвэл нөхрөө бодоод үзээрэй. 하루 종일 엄마 아빠 같이 동행하는 것처럼 보입니까? өдөржингөө тийм ээ ээж аав чинь ингээл хамт явж байгаа юм шиг харагддаг уу? 아니면 내 아내 지금 내 남편과 함께 동행하십니까? эсвэл та өдөржингөө эхнэртэйгээ юм эсвэл нөхөртэйгээ хамт явдаг уу? 그러죠. 동행하죠. Тэгдэг ч та хамт явдаг. 아침도 같이 먹었어요. Өглөө хүртэл өглөөний цагаар хамт уусан. 저녁도 같이 먹었어요. Оройн хоолоор хамт идсэн. 같은 방에서 침대에서 같이 잠도 자요. нэг оронд өрөөнд нэг оронд хамт унтдаг. 그런데 같은 침대에 잠을 자는데도 불구하고 동행하지 않는 사람 많아요. нэг оронд хамт унтдаг хэрнээ хамт явдаггүй хүмүүс зөндөө байгаа. 아내가 한숨을 쉬었는데 Эхнэр нь ингээл санаа алдлаа. 동행하면 어떤 생각할까요? За хамт явдаг хүн юу гэж бодох вэ? 여보, 무슨 일 있어? За эхнэр минь юу болов? 무슨 걱정이 있는데? Юун санаа зовоод байгаа? Юун санаашраад байгаа юм? 왜 한숨 쉬었는지 궁금해야 될 거 아니에요? Яагаад санаа алдаад байгааг нь мэдхийг үснэ үстэй. 그런데 아내가 저녁을 안 먹는데도 왜 안 먹지? За гэтэл эхнэр нь оройн хоолоо идэхгүй байхад хүртэл 땅이 яагаад 꺼지라, хоол идэхгүй юм бэ? 땅이 꺼지라고 한숨을 푹 쉬었는데도 기분 나쁜가 보지? За тэгэл тийм ээ тэнгэр нурж байгаа юм шиг ингээл бүр ингээ санаа алдаал байхад нь хүртэл жоохон санаа сэтгэл нь онцгүй байгаа юм байна. 동행입니까 아닙니까? За энэ удаа хамт яваад байна уу явахгүй байна уу? 생각 안 해보셨군요. ерөөсө бодож үзээгүй юм уу? 아내는요 그렇게 하면은 이건 동행하는 삶이 아니라고 생각합니다. За эхнэртэй ингэж хандаад их юм бол эхнэр чинь хамт явахгүй байна л гэж бодно. 간혹은 동행이요 멀리 떨어져 있지만 여전히 동행하는 삶도 성경에는 얘기하고 있습니다. За Библиэлд хол байгаа ч гэсэн яг адилхан хамт явж байгаа одоо жишээ гарч байгаа. 이 에녹은 이미 에덴 동산에 추방된 이 땅에 저주받은 땅에 살고 있으나 에녹은 300년 동안 하나님과 끊임없이 동행했습니다. Энох гэдэг хүн эдийн цэрлэгээс харагдаад хөөгдөж гараад харагдсан газар дээр амьдарч байгаа хэрнээ урдын адил бурхантай хамт 300 жил явж байсан. 하나님이 오죽 감동했으면 넌 더 이상 이 땅에 살 필요 없어. 나한테 먼저 와. 데려가셨을까요? Бурхны бүр сэтгэл ямар хөдөлсөн болоо чи энэ газар дээр ер нь ахиж байгаад байх шаардлагагүй байна. Чи над руу бушуухан хүрээд иргээд Энохыг дагуулад аваад явсан байна. 죽음을 보지 않고 하나님께서 에녹을 하나님 세상으로 옮기셨어요. Бурхан Энохт үхлийг үзүүлэлгүй Энохыг газраас тэнгэр рүү аваад явсан. 이유가 뭐냐면 Шалтгаан тэгвэл юу вэ? 눈에 보이지 않는 그 하나님과 함께 300년 동안 끊임없이 쉬지 않고 동행이라는 걸 한 겁니다. Учир нь тэр нүдэнд үл үзэгдэг бурхантай зогсоо зайгүй үргэлж хамт явдаг байсан. 그러니 하나님을 사랑한다는 그 사랑을 머리로 하나님 저 사랑하거든요 라고 얘기한 게 아니라 За энэ хүн бурхны хайрыг бурхан минь би таныг хайрладаг шүү гэж ганцхан толгой дотроо л байлгаад байгаагүй. 하나님 사랑을 300년 동안 실천도 한 사람이 맞을 거예요. Тэр бурхны хайрыг 300 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн хүн гэж хэлэхэд зөвдөн. 여러분 대부분 여기 계신 대부분의 분들이 입고 있는 이 옷에 그렇게 써 있어요.
Энд байгаа дийлэх хүмүүсийн өмссөн хувцсан дээр ингэж бичсэн байна. 실천하는 자. хэрэгжүүлэгч нэгэн. 잠언 성경 찾습니다. За сургаалт үгсээс харъя. 잠언 8장입니다. сургаалт үгс 8. 잠언 8장 сургаалт үгс 8. 32절로 35절입니다. 32-оос 35. 잠언 8장 32절로 35절 сургаалт үгс 8-ын 32-оос 35 хүртэл 읽어 주시죠. за уншаад үгэй. Иймээс хөгүүд минь намайг сонсогтун замыг минь сахигч хүмүүс ерөөлтөе. Зааврыг минь авч мэрэгэн болгохтун тэдгэрийг бүү үл тоомсорл. Хаалганы минь дэргэд өдөр бүр харуулдаж үүдний минь хажууд үргэлж хүлээж намайг сонсогч нь юутай ерөөлтөе. Намайг ологч нь амийг гарцаагүй олж эзнээс тааллыг нь хүртэн. 자, 여기에 말씀하시는 분은 내게 들으라라고 말씀하십니다. За энэ үгийг айлтсан нэгэн намайг сонсогтун гэсэн байна. 그리고 도를 지키는 자가 복이 있다 말씀하셨습니다. Мөн замыг минь сахигч хүмүүс ерөөлтөе гэсэн байна. 그리고 34절에 뭐라 기록되어 있냐면 Тэгэд 34 дээр юу гэж гарч байна? 날마다 내 문 곁에서 기다리며 문설주 옆에서 기다리는 자는 복이 있다 하셨습니다. Хаалганы минь дэргэд өдөр бүр харуулдаж үүдний минь хажууд үргэлж хүлээж намайг сонсогч нь юутай ерөөлтөе. 마치 이런 겁니다. Яг үнтэй адилхан. 주인이 안 왔어요. Эзэн байхгүй. 종이 주인을 기다려요. Боолны эзнээ хүлээж байна. 남편이 지금 집에 안 들어왔어요. Нөхөр нь гэртээ одоохонд орж ирэх байна. 오늘따라 왜 이렇게 늦지? Өндөр ясыг хориочно. 그래서 문 곁에서 기다려요. За ингээд хаалганыхаа дэргэд хүлээлээ. 문설주 옆에서 지금도 기다려요. Хаалганыхаа дэргэд одоо хүртэл хүлээсээр байна. 자, 그 말은 지금 떨어져 있다 이 말입니다. За энэ чи юу гэсэн үг вэ? Одоохондоо энэ хоёр хол байна гэсэн үг. 그런데 기다리고 있는 사람 마음속에는 떨어져 있는 겁니까? 마치 내 옆에 있는 것처럼 보고 싶은 사람, 지금도 살아가는 사람 이런 쪽입니까? За тэгвэл энэ хүлээж байгаа хүн хол байна гэж тоохгүй байгаа дэнүү? Эсвэл хол байгаа гэсэн би санаад нь миний дэргэд яг хамт байгаа юм өөрийнх нь дэргэд яг хамт байгаа юм шиг ингэж бодож суугаад байна уу? 적어도 다음은 아닙니다. 적어도 제가 다음 예를 드는 건 아닙니다. За би дараагийн жишээг бол татаагүй шүү. 아침 일어났습니다. За өглөө бослоо. 하나님 잘 잤습니다. За бурхан минь сайхан амарлаа. 그리고 점심 때까지 잊어버렸어요. За тэгэд өдрийн хоол хүртэл мартчихлаа. 점심 식사할 때 드디어 또 생각났어요. За тэгэд өдрийн хоолоо идэх үедээ арай ч үгүйс нэг юм санаа. 하나님 점심도 잘 먹겠습니다. За бурхан минь өдрийн хоолоо сайхан зооглё, сайхан идья. 또 잃어버렸어요. За тэгэл мартаал 저녁 먹을 때 또 한 번 생각났어요. оройн хоол идэх үедээ дахиж нэг санаал. 아이고 하나님 저녁도 주셨네요. 감사합니다. Бурхан минь таас оройн хоол өгж байгаа юм баярлаа гээл. 자기 전에 잘 자겠습니다. За унтахаас өмнө за сайхан унтаж амрыг гээд. 하루 종일 하나님과 동행한 겁니까? 그거는 아닌 것처럼 보입니까? Энэ одоо өдөржингөө бурхантай хамт алхаж байна уу? Эсвэл үгүй юм шиг харагдаж байна уу? 왜 성경은 항상 기뻐하라고 말씀하시죠? Ягаад Библиэлд үргэлж баяр хөөртэй бай гэж хэлсэн бэ? 왜 성경은 쉬지 말고 기도하라 하시죠? Ягаад Библиэлд тасралтгүй залбир гэж хэлсэн бол 동행하자 이 말, 동행하자. хамт явъя гэсэн үг. 필요할 때만 딱딱 하나님 찾고 하는 그런 동행을 요구하시는 게 아니다 이 말입니다. Хэрэг гарахаараа шаардлага гарахаараа бурхныг хайдаг ингэж хамт явдаг хүний бурхан хүсээгүй. 음악하는 그 어떠한 연주회를 가면 За одоо нэг тийм ээ театрт одоо скотерт очлаа гэж бодъё л та. 음악회를 소개하는 이런 순서가 어떻게 됐다라고 하는 이러한 표에 За 이런 тэгэх юм бол 그 одоо 종이에 тоглолтын одоо ингээд дарааллын хөтөлбөрийг ингэж одоо харуулж өгдөг шүү дээ. 영어로 Цаасан дээр эвлээд. A, C, C, A, B, C 할 때 A, C, C 점 이렇게 하는 그런 표시가 나옵니다. За англиар болохоор ACC гээд цэг тавьдаг. 그게 무슨 의미냐면 За энэ үгс үг гэвэл 좀 전에 여기 앉아서 피아노를 치신 분입니다. за энэ дөнгөс саянд одоо суугаад төгөлдрөөр дарсан үнийг хэлж байгаа. 반주자라는 말입니다. төгөлдөр хуурч гэсэн үг. 영어로 accompaniist, 예, 반주자를 얘기하는 것이 ACC 그냥 그렇게 약자로 씁니다. За англиар болохоор төгөлдөр хуурчийг ACC гээд давчлаад бичдэг. 자, 그게 동행이라는 의미하고 똑같아요. За энэ нь болохоор хамт явах гэдэг утгатай адилхан. 무슨 얘기인지 한번 생각해 보죠. За энэ юу гэсэн үг юм болоо гэдгийг бодож үзье. 조금 전에 우리 형제님 한 분 저기서 아주 섬세하게 지휘를 하셨습니다. За дөнгөс сайхан одоо энд яг зогсож байгаад үнэхээр тийм ээ Нимбай сайхан удирцсан. 제가 보면서요, 저분은 전문가인가 보다 생각이 들었습니다. За би тэр удирж байгаа хахаар энэ яг одоо мэрэгжлийн хүн юм багтаа л гэж бодсон. 멀리 계신 분은 못 보셨죠? За хол байсан хүмүүс хараг бах тийм. 손가락을 Хуруу нь ингэж байсан. 와, 저분은 전문가인가 보다. Энэ хүн мэрэгжлийн удирдаач юм шиг байна. 자, 그런데 그분이 이렇게 막 지휘를 하면 말입니다. За энэ хүн одоо ингэж удирдвал 반주하는 사람은 쳐다봅니까 안 봅니까? төгөлдрөөр дарж байгаа хүн удирдаач хардаг үлээ харддаггүй лөө? 쳐다봐야 됩니다.
харах хэрэгтэй үстэй. 왜 그러냐면 말입니다. Яагаад гэвэл 반주자는 악보도 봐야 되지만 지휘한 사람이 어떻게 이 곡을 해석하는지 지휘자가 해석하는 대로 따라가야 됩니다. за төгөлдрөөрч мэдээж нотаар хэрэгтэй бас удирдаач хүн энэ тийм ээ дуу хуурыг яаж удирдах байна эдийг чинь давхар харж явах хэрэгтэй. 지휘자가 갑자기 막 격정을 막 들여서 손을 막 크게 이렇게 연주를 하라고 지휘하면 За заримдаа ингээд удирдаач тийм ээ чанга ингээд бүр ингээд эрчтэй ингээд гараа хөдөлгөөл ингээд удирдаар эхлэх юм бол 반주자는요. 악보 보니까 그거 아닌데 төгөлдрөөрч нь өө энэ ч одоо нотноос өөр явах юм. 그거 아닙니다. Тэгэж болохгүй ч дээ. 지휘자가 요구한 대로 쫓아가야 됩니다. Удирдаач тийм ээ юуг шаардж байна тэрийг л дагаад тэрний хойноос л явах хэрэгтэй. 지금 여기에서는 막 빨리 가야 되는데 지휘자가 천천히 지휘를 하면 천천히 가야 된다니까요. Нотон дээр бол ингээд хурдан дарах ёстой. Гэтэл удирдаач нь ингээд намхан удирдаад байх юм бол удирдаачаа дагаад намхан дарах хэрэгтэй. 반주자가 끌고 가는 게 아니에요. Төгөлдөр хурц нь ингээд дагуулад яваад иж болохгүй. 지휘자가 지휘하는 거예요. Удирдаач нь удирдах хэрэгтэй. 우리 삶을 지휘하는 분이 누구죠? Бидний амьдралыг хэн удирддаг вүлээ? 몇 분밖에 모르시는 것 같은데 Хэдхэн хүн л мэдчих шиг байна. 우리 삶을 지휘하시는 분이 누굽니까? Бидний амьдралыг хэн удирддаг вүлээ? 와, 다 아시는군요. За бүгд мэддэг юм ээ те. 전 모르는 줄 알았어요. Би одоо мэддгүй юм болоо гэж бодлоо. 속으로는 그럽니다. 다 알면서. Дотроо ингэж бодож байхдаа мэдэн штэ угаасаа гэл. 다 아는 그것을 이번 시간에 좀 확인해보고 내 삶 속에 각인시키자 이 말입니다. За мэдж байгаа ч гэсэн бүгдээ энэ цагт шалгаж үзээд бүгдээ өөрсдийнхөө амьдралд нь хэрэгжүүлье. 우리는 삶 속에서 주님이 나와 함께 24시간 365일 내가 죽는 날까지 동행함을 확신해야 돼요. Бид бүхэн тийм ээ өдрийн 24 цаг, жилийн 365 хоног өхөн үхтлээ эзэнтэй хамт явах болно гэж сэтгэл зүрхэндээ бат шийдэх хэрэгтэй. 내가 잊고 있는 시간에도 За намайг мартсан байх хэд хүртэл 주님은 동행하셔요. эзэн надтай хамт явж байгаа. 아침 식사 기도하고 저녁에 식사 기도하는 그 사이 잊었을지라도 주님은 내 옆에 동행하셔요. Өглөөний цайгаа хугацаа залбирч хаад орой болтол оройны хоол болтлоо би ингэ залбирахгүй байлаа. Ингэж мартсан хугацаанд ч гэсэн эзэн надтай хамт явж л байгаа. 그러니 우리 중에 어떤 분은요 주님이 옆에서 굉장히 애로워하는 동행의 삶을 살고 있는 거예요. За тэгэхээр бид бүхний тийм ээ ард хэн нэгний бид бүхний одоо хэн нэгнийх нь ард эзэн үнэхээр ганцаарчсан хамт явж иж магадгүй. 넌 하루에 나를 5번 보는구나. Чи өдөрт намайг 5 удаа л харж байна. 식사 시간 3번, 아침 저녁 자기 전 아침 깨서 그렇게 총 5번 나를 한 번씩 잠깐 보는구나. За өглөө нэг орой нэг тэгэл өдрийн 3 хоолн дээр нэг 3 харчаад нэг 5 удаа л намайг чи хараад байна. 심지어 그 5번 중에도 3번은 아닐지도 모릅니다. За тэгээд тэр 5-ын тийм ээ 3 нь бүр одоо мартсан ч явж иж магадгүй шүү дээ. 어떤 분이 저하고 식사하다 이럽니다. За нэг хүн надтай хоол идэж байхдаа ингэсэн. 한 수저 이렇게 두 수저 이렇게 식사를 하다가 За ингээд хоолноосоо 1 2 халбаг ингэж халбагж жагаад 저 기도했죠. би нэрээ залбирсан билүү гэж тэгсэн. 그럼 전 뭐라 그러냐면 За би юу гэсэн гэж 다시 하세요. дахиад залбираарэ. 왜? 본인이 기도했으면 그걸 잊어버릴 수 없잖아요. Өөрөө үнэхээр залбирсан бол залбирсан гэдгийг мартаж болохгүй ч дээ. 주님께 잘 먹겠다고 인사를 드리고 왔다면 그걸 잃어버리겠어요? Эзэнд сайхан хооллоо гэж мэндэлж хэлсэн бол тэрийг яаж мартаж болох юм бэ? 그러면 어떤 기도를 한 거죠? За тэгэхээр тэр хүн юу гэж залбирсан байх нь вэ? 이런 기도한 겁니다. Ингэж залбирсан. 주님 만나고 온 것도 아니고 Эзэнтэй уулзаачгүй. 주님 저 잘 먹겠습니다라는 이 말도 그냥 공중에 습관처럼만 하고 만 거예요. Эзэн минь сайхан хооллоо гэдэг энэ үгээ зүгээр нэг агаарт тийм ээ зуршил төдөнийг хэлчихэл өнгөрүүлчихсэн. 우리 중에 심지어 어떤 사람은요 하나님과 그 간절한 어떤 기도를 오랫동안 지금 잃어버리고 있는 상태일지도 몰라요. Бид хүний дотор байгаа хэн нэгэн хүн нь энэ чин сэтгэлийн залбирлаа бүр удаан хугацаанд мартчихсан явж иж магадгүй. 마치 결혼한 어떤 부부가 아내는 그 집에서 얼마나 외롭게 지냈는데 한 달에 매번 일해서 월급 갖다 주면은 동행하고 있다고 믿는 어떤 남편처럼 말입니다. Яг л одоо тийм ээ эхнэр хөрөөр ингээл хурмаагээл эхнэрээ баян гэрт нь ингээл ганцаарг нь үлдээчихэл ганцаардуулаад тэгэл нэг сарда ганц 2 удаа тийм ээ олсон орлогоо цалингаа аваач өгчвөл тэрнийг хамт явж байгаа гэж хэлж байгаа хүнтэй адилхан. 부인은 집에서 맨날 애로 한숨 쉬어요. Эхнэр нь баян гэртээ ганцаардаад санаа алдаад 내가 이럴라고 결혼했나? би одоо ингэх гэж хурмаасан баг та. 결혼 전엔 그렇게 사랑한다면서? Хурмигээс өмнө их л хайртай гэдвсэн. 하늘에 별을 따고 달을 따다 준다면서? Тэнгэрт байгаа одыг сарыг чамаагүй шүүрч авч өгнө гэж хэлжсэн хүн. 그런데 동행 안 해, 동행. Тэгэл хамж явах болчдөг.
그런 동행을 주님이 원하시는 게 아니다 이 말입니다. Эзэн ийм ингэж хамт явахыг хүсээгүй. 이사야 41장 봅니다. За Исая 41-ээс харъя. 이사야 41장 Исая 41. 10절입니다. 41-ийн 10. 이사야 41장 10절 Исая 41-ийн 10. 같이 읽읍시다. За 10-ыг хамт уншия. 두려워 말라. 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라. 내가 내 하나님이 됨이니라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 여기 지금 두려워 말라라고 했습니다. За энэ үгэн дээр битгий ай гэж байна. 왜 두려워하는지 생각해 보십시다. За яагаад ер нь айдаг юм болоо? Үүний талаар бодож үзье. 우리는 어떤 정도가 심히 뛰어나는 두려운 일을 탁 만나면 За бид хүн одоо ямар нэгэн зүйл хэрэгээс ингээд хэтрэнгүүд ингээд айцдаг. 두려운 대상밖에 안 보입니다. Тэгэх юм бол нөгөө айж байгаа юм л харагдаад байдаг. 두려운 사건 속에 이 마음이 확 잡혀버립니다. Нөгөө айсан үйл явдалтай сэтгэл зүрхээ ингээд бүр олзлуулцдаг. 생각 한번 해보죠. За өдөр ингэж бодож үзье. 교통사고가 빵 터졌습니다. За 앞뒤 осол ингээд gарлаа. 어떤 사람은요 구원받았으나 교통사고가 나면 그 순간부터 얼마 동안 정신이 막 혼란해서 어쩔 줄 몰라 할 수 있다. 우리 상상할 수 있잖아요. За зарим нь ингээд амьд гарсан ч гэсэн тийм ээ нөгөө автын ослын шок нь ингээд гарч ирэхгүй ингээд хэсэгтээ ингээд айгаад байх тохиолдол байдаг үстэй. 또는 두려운 사람을 만났습니다. За эсвэл одоо нэг амар хүнтэй уулзтай гэж бодъё л та. 두려운 사람이 심히 핍박하고 심히 악한 말을 합니다. За нөгөө амар хүн ингээд бүр шүүмжлээл их муухай гэлээл дормжлоод байлаа. 흉기를 들이대고 협박을 합니다. 흉기, 칼 같은 걸 들고 협박을 합니다. За бүр хутаг бариад ингээд занл хийлээ. 그러면 어떤 생각 들죠? За тэр үед юу гэж бодогдох вэ? 두렵다니까요. Айштэй тийм. 그런데 두려운 순간을 잘 생각해 보면 Гэхдээ айсан мөчөө сайн бодож үзэх юм бол 여기 왜 두려워 말라 하시는 거죠? за энэ хүн дээр яагаад битгий гэсэн юм бол 우리가 사람이기 때문에 주님과 동행하다가도 사건을 만나면 사건을 쳐다볼 수 있다라고 말씀하시는 거고. за бид нэр эзэнтэй хамт алхдаг хэрнээ ямар нэгэн нөхцөл байдал үүсэх юм бол тэр нөхцөл байдлаа харчаад байдаг. 나를 두렵게 만드는 사람에게 그 공포스러운 감정 속에 어찌 할 바를 모르고 두려운 가운데 지금도 시간을 보낼 수 있다. 그 말이에요. айлгаад байгаа хүнээс болоод нөгөө айцтай автаад нөгөө айцаасаа салж чадахгүй яхаа мэдгүй тэрэндээ ингэж байгаа цаг хугацааг өнгөрүүлээд байдаг. 그런데 옆에 있던 주님이 Гэхдээ тэр үед дэрэгдмээр байгаа эзэн 이러시는 겁니다. ингэдэг. 두려워 마. Битгий. 이렇게 손길이 오기 전에는 두려웠는데 За ингэж эзэн гараараа хүрэхээс өмнө бид нэр айгаал байж байдаг. 두려워 마 하는 그 손길 느낌과 동시에 주님이 계시지 이렇게 된다 이 말입니다. Битгий ай гэж хэлэнгээ надад хүрэх тэр мөчид өөнөрөө эзэн дэргэд байгаа штэ гэж хүн боддог. 오래전에 제가 서울 중앙교회에서 전도사로 있을 때입니다. За олон жилийн өмнө би Сөүл төвч болгонд номлогч байхдаа 하루는 모임에 나갔다가 왔다 갔다 하는 길에 제가 어떤 스트레스를 받았는지 사건은 잃어버렸으나 굉장히 힘든 날이 있었습니다. за нэг удаа би ингээд нөхөрлөлт ингээд явж байгаа нааш цааш нэлээ явж хагаад тэгэд бүр ингээд стресссэн. Яг нөгөө босон үйл явдлаа марцсан ч гэсэн стресстэй хэцүү байсан. 교회당으로 돌아오는 내내 어쩌다 내가 이런 일을 시작했는고. За тэгэл чуулган руу ирж явах сандаа бүр ингээд санаа алдаал ягаад одоо би энэ ажлыг эхлүүлсэн бол та гэж бодоол. 전도인실 문화에 도착했습니다. За тэгээд номлолчрын өрөөнд орсон. 먼지를 좀 털었습니다. За тэгээд хувцасаа тоосыг сэгсрээд 자세를 갖추었습니다. За тэгээд нөгөө тийм хувцас ингэж янзалж байгаа. 그리고는 아무 일 없다는 듯이 문을 열면서 인사했습니다. Тэгээд юу ч болоогүй юм шиг хаалгаа онгоолгоод мэндэлсэн. 다녀왔습니다. За яваад ирлээ гэж. 얼굴도 기쁨을 마치 갖고 있는 것처럼 쇼를 했습니다. За тэгэл нэг баяр хөөртэй байгаа юм шиг царайжсан хүртэл тийм ээ жоохон гэгээтэй болгоод нэг шоу үзүүлж байгаа юм шиг л байсан. 그래 중에 앉아있던 우리 전도인 중에 누군가는 수고했어요 이렇게 하고 За 인사했습니다. тэгсэн чинь тэн суужсэн номчрын нэг нь хичээлээ гэж надад хэлсэн. 그리고 이제 제 자리에 앉았습니다. Тэгэд би өөрийнхөө байранд суусан. 그런데 아무것도 하고 싶지 않아요. Тэр би юу ч хийхийг хүсээгүй. 그래서 책상을 내려다보면서 Тэг ширээгээ хараад 힘들다. хэцүү юм бэ. 이게 전도인의 삶이구나. Энэ одоо номлогч хүний амьдрал юм бах та. 그렇게 하고 있는데 За ингэ байжсэн чинь 옆에 우리 목사님 한 분이 저한테 커피 한잔 하러 갑시다 그러더라고요. за дэрэгдүүлсэн мастер хоёулаа кофе уухаар хамт явах уу гэж хэлсэн. 제가 뭐라고 했냐면 За би юу гэсэн гэж 싫거든요. дургүй ээ, үгүй байна, дургүй байна гэсэн. 남이 속도 모르고 말이야.
хүний доторхыг ч ойлгохгүй жиж. 이런 기분에 무슨 커피를 마셔. За ийм сэтгэл санаатай байгаад яаж кофе ордгийг. 그리고 다시 책상을 내려다보면서 한숨을 또 За тэгээд дахин ширээ рүү хараад санаа алдаал. 그래서 좀 있다가 또 이 양반이 커피 마시러 가자고 그러더라고요. Тэгээд жоохон байжсэн нөгөө хүн чинь дахиад хоёул кофе уух явъя гэдсэн. 그래서 이사 왜 그러시지? Энэ одоо яагаад байгаа юм бол гэж бодоод. 그래 밖에 나가서 커피를 이제 이렇게 타가지고 둘이 마시는데 За тэгээд гадаашаа хараад хоёул кофего найруулаад ууж исэн. 저를 보면서 이러더라고요. Намайг хараад ингэж 했어. 아 이거 못하는구나. 안 해도 돼요. 이건 통역 안 해도 돼요. За санийхаа орчуулахгүй байсан ч болно. 그런데 그렇게 하는 눈짓 한 번만 딱 보냈을 뿐인데 За тэр хүн ганцхан над руу ингэж л тийм ээ нүдээр харсан. 어떤 생각이 들었냐면 Надад юу гэж бодсон гэж? Би юу гэж бодсон гэж? 지금 내 마음을 다 아는구나. Энэ хүн миний сэтгэлийг бүгдийг нь ойлгож байгаа юм байна. 그러니까 이 양반이 저를 위로하고 싶은 거예요. Энэ хүн намайг тайлбарлуулмаар байгаа юм байна. 그 순간에 놀라운 변화가 생겼습니다. За тэр үед ингээд үнэхээр гайхалтай өөрчлөлт гарсан. 다 안다는 누군가 나를 알고 있고 이 사정을 다 이해하고 있다는 사람이 있다는 것 때문에 풀려버렸어요. Хин нэг нь намайг ойлгож байгаа юм байна. Надад тохиолдсон юм. Хин нэг нь мэдж байгаа юм байна гэдгийг мэдэнгүүт нөгөө асуудал чинь шууд ингээд тайлагдсан. 갑자기 쓴 커피가 말입니다. 얼마나 달아졌는지. Гин тэр гашуун кофе ямар гоё амттай жихэрлэг болсон гэж. 그런데 어느 날 За тийжага нэг өдөр 그분이 그렇게 앉았더라니까요. 예. 그분이 저처럼 이렇게 앉았더라니까. тэр хүн над чинь нэг өдөр тэгээ сууж ирсэн. 제가 그래서 커피 합시다. За тэнгууд би хоёул кофе ууахаар явах уу гэсэн. 그랬더니 딱 자르더라고. 안 간다고 진짜 그러더라고. өөгүй гэж бас уцаарлаад байсан. 가요. Гөө явъя гээл. 그래 밖에 나 저도 똑같이 해봤죠. За гадшаараа бид зийг адилхан тэгсэн. 그랬던 적이 있어요. Нэг тийм юм болж ирсэн. 그런데 후에 제가 그것 때문에 얼마나 부끄러워졌냐면 За тэрнээс хойш би ямар их хийцэн гэж. 사람이 위로하는 것 때문에 마음이 풀렸긴 했지만 Яг хүн намайг тайлбарлангууд миний нэг дотор байсан юм ингээд тайлагдаад дотор онгойсон ч 그 옆에 서 있던 주님은 뭐였을까요? тэр үед дэрэгдмэн байсан эзэн маань яасан бол 얼마나 많은 시간 너 오늘 왜 이렇게 한숨 쉬냐 오늘 너 이렇게 힘드냐 그래 너 내가 위로할게 하는데 저는 эзэн маш урт хугацаанд тийм ээ өнөөдөр чи яасан бэ би чамайг тайлбарлуулъя би чамтай хамт байна гэж хэлээд байхад үртэл би ингэж байж ирсэн. 내가 잊고 있는 많은 시간 주님은 나와 동행하시면서 외로워하시는 거예요. Намайг мартцсан байх хугацаанд эзэн надтай удаан хугацаанд үргэлж хамт явж байхдаа ганцаарддаг. 그래서 여기 두 번 나오는 두려워 말라 놀라지 말라라는 표현은 뭐냐면 Тийм учраас энэ дээр хоёр удаа гарч байгаа битгий эмээ гэж байгаа илэрхийлэл ямар утга учиртай вэ гэвэл 내 오른손, 내 의로운 오른손으로 너를 붙드는 이 존재가 네 옆에 있는데 왜 두려워하냐 그 말입니다. би өөрийнхөө баруун зөвтгөн баруун мотороор чамайг дөшин тулдаг. Би чиний дэргэд байхад чи юунаас нь айж эмээгээд байгаа юм бэ гэсэн үг. 또 하나 우리가 동행을 생각할 때 원칙처럼 생각해야 되는 건 뭐냐면 За би түүнийг хамт явах талаар бодохдоо одоо яг хууль зарчимтай холбож юг бодох ёстой вэ гэвэл 동행이라는 것 자체가요 가는 목적이 같아야지 실은 동행이 되는 거예요. за хамт явж байгаа хүмүүсийн очих газар нь тийм ээ зорилттой газар нь адилхан байж ижил хамт явна шүү дээ. 간혹 청년들 중에 이방 결혼하는 사람들이 왕왕 생기는 이유가 뭐냐면 За заримдаа залуучдын дотор тийм ээ харь үнтэй ингэж хурмаа игээд амьдрах тохиолдол үе яагаад гардаг вэ гэвэл 동행이라는 자체를 전혀 이해하지 못하기 때문입니다. хамт явах гэдэг үеийн үгийг бүр огт ойлгохгүй байгаа учраас тэгдэг. 자 가는 사람이 목적지가 갖고 보는 방향에 갖고 늘 한 마음 한 뜻이면 가난해도 문제 안 됩니다. За явж байгаа хүмүүсийн тийм ээ харж байгаа зүг нь явж байгаа зорилго нь очих байгаа газар нь нэг байх юм бол ядуу байсан ч нэг асуудал болдоггүй. 자 가는 방향이 똑같습니다. явж байгаа чиглэл нэг адилхан байна. 생각하는 그 생각의 바탕이 똑같습니다. За бодож байгаа яг тийм ээ үндсэн бодол нь ч гэсэн адилхан байна. 그런데 좀 가난해요. Гэхдээ жоохон ядуу. 차도 없어요. машин байхгүй. 그리고 먹을 것이 간혹은 걱정되는 날도 와요. За тэгээ заримдаа идэх хоолой яах вэ ийхүү санаа зовх өдөрж гисэн тохиолдно. 그런데 옆에 있는 아내 남편이 같은 목적을 향해 가면은 큰 문제 됩니까 안 됩니까? Гэхдээ дэрэгд нугаа эхнэр нэмүү нөхөр нь адилхан зорилготой байх юм бол энэ том асуудал болох уу болохгүй юу? 문제 안 돼요. болохгүй шүү дээ. 왜? 하나님이 이것도 하시겠지? Ягаад вэ? Бурхан энийг жигсэн дэмэ зөвшөөрсөн. 하나님이 무슨 뜻이 있어서 이 어려움을 허락하신 것이 분명하지? Бурханд ямар нэгэн хүсэж байгаа зүйл байгаа учраас энэ хэцүү байдлыг бидэнд зөвшөөрсөн. 함께 기도하면서 그냥 하나가 돼 버려요. Ингэж хамт залбирж байгаа шууд нэг болчдаг. 주님이 그 가운데 동행하시는 마치 삼겹살이라는 것을 알게 돼요. За эзэн тэгээд дунд нь 삼겹줄, 삼겹살 아니고. хамт яваад тэгээд гурвсалсан сум мэт уяа мэт болдог. 그러니 동행이라는 것은요 목적이 같아야 돼요.
За тэгэхээр хамт явж байгаа хүмүүсийн зорилго нь адилхан байх хэрэгтэй. 가는 방향이 같아야 돼요. явж байгаа чиглэл нь адилхан байх хэрэгтэй. 예를 들어 볼게요. За жишээлбэл 믿지 않는 남자와 믿지 않는 여자와 결혼을 믿는 사람이 했다 하죠. за итгэгч, үл итгэгч эрэгтэйтэй, үл итгэгч эмэгтэйтэй итгэдэг хүн одоо хормойл гэж бодъё л та. 비록 믿음이 약해도요. 내 배우자가 구원받았으면 좋겠다라는 것이 반드시 있어야 되죠. За итгэл нь хэдийгээр сул байсан ч гэсэн энэ хань жил маань заавал аврагчаасаа гэсэн хүсэл байх хэрэгтэй үстэй. 그게 없으면 어떻게 구원받은 자라고 하겠습니까? За ийм сэтгэл байхгүй бол яаж тэр хүнийг аврагдсан хүн гэж хэлэх юм бэ? 그러니 구원받은 사람은 끊임없이 이 사람도 구원받으면 좋겠다라는 생각이 있을 수밖에 없죠. Тэгэхээр аврагдсан хүнд энэ хүн жигсэн аврагчаасаа гэсэн бодол байхаас өөр аргагүй гоц. 그런데 옆에 있는 사람은 마음이 세상에 있어요. Гэтэл нөгөө хажууд нь байгаа хүнийх нь бодол нь ертөнцийн байгаа. 예를 들어 보죠. За жишээлбэл 자동차나 좋은 거 지나가면은 정신을 잃어버려요. нэг гоё машин хажуугаар нь өнгөрөх юм бол ингээл ухаан санаагаа алдчихдаг. 왜? 이 사람의 꿈은 자동차예요. Яг л тэр хүний мөрөөдөл нь автомашин байна. 옷가게에 멋진 옷이 걸려 있으면 За хувцсын дэлгүүрт ингээл гоё гоё хувцснууд байлаа. 정신을 빼요. Тэгм бол ухаан санаагаа алдчихдаг. 야, 이 옷은 세상에 나를 위해 태어났네. Энэ хувцс миний төлөө урлагдсан юм байна, бүтээгдсэн. 나는 이 옷을 사줘야 돼. Энэ хувцсыг би авч өгөх хэрэгтэй. 여기에 마치 인생의 목적이 있는 것처럼 온 마음이 들어간다면 어떻게 구원받은 사람이 할 수 있겠어요? За бүх зорилго нь тэмээ ганцхан үүнд л ингээд автцсан байх юм бол яаж тэр хүнийг аврагдсан хүн гэх юм бэ? 여유가 돼서 살 수 있으면 감사한 거고 Яг боломж байгаа бол тийм ээ авчих юм бол талархаад өнгөрч болно. 여유가 없으면은요 За боломж байхгүй бол 다른 사람이 사가기를 기다려야죠. 그러죠? өөр хүн тийм ээ авахыг хүлээгээд байж хад болно үстэй. 그러니 마음의 방향이 다른 곳을 보고 동행하지 않는 사람과 함께 동행하면 불행할 수밖에 없는 거예요. Гэхдээ сэтгэл нь өөр, явж байгаа чиглэл нь өөр хүнтэй хамт явхад сэтгэл юм төвшүүртэй байхаас аргагүй. 로마서 12장입니다. Ром 12-оос харъя. 로마서 12장 Ром 12 2절입니다. 12-ийн 2. 로마서 12장 2절 Ром 12-ийн 2. 같이 읽겠습니다. За хамт уншия. Энэ үеийн 너희는 явдал 이 세대를 нийцэлгүй 본받지 харин 말고 оюун 오직 санаагаа 마음을 шинжилж 새롭게 함으로 변화를 받아 тэгвэл 하나님의 Бурхны 선하시고 сайн 기뻐하시고 таалагдж 온전하신 төгс 뜻이 төгөлдөр 무엇인지 хүсэл юу болохыг 분별하도록 таних болно. 하라. 자, 동행을 하기 위해서는요 하나님의 뜻을 잘 알아야 합니다. Хамт явахын тулд Бурхны хүслийг ихтэй сайн мэдэх хэрэгтэй. 하나님이 어떤 뜻을 가지고 있는지 끊임없이 성경을 통해서 또 세밀하게 분간하는 반복된 삶이 우리에게 필요한 이유가 그거예요. Бурхан юу хүсдэг юм болоо гэдгийг бид бүхэн Библиэр дамжуулан байнга бодож, байнга давтаж, байнга ингэж тунгааж явж явах хэрэгтэй. 평생에 자기 옆에 두고 읽으라 했습니다. Өөртөө байлгаж амьдралынхаа бүхэл өдрүүдэд уншигтун гэсэн. 복 있는 사람은 주야로 하나님의 율법을 즐거워하여 묵상하는 자라 하셨습니다. Өдөр шөнөгүй эзний хуулийг тунгаан бясалгадаг хүн ерөөлтөе гэсэн. 그러니 하나님 뜻을 더 세밀하게 하기 위해서 성경 말씀을 끊임없이 더 세밀하게 봐야 된다 그 말이에요. Бурханы хүслийг бүр нарийн ширийн мэдхийг хүсэж байгаа бол энэ Библийг бүр маш нарийн нэгтэлж унших хэрэгтэй. 원숙한 이렇게 성장한 그리스도인이 돼서 신앙생활을 부부 이렇게 해서 살아가는 사람은 아내를 그리고 남편을 더 섬세하게 살필 수 있는 그러한 생활도 합니다. За ингээд төлөвшчихсэн тийм ээ одоо ингэж гэр бүлийн хүмүүс эхнэрээ жигсэн нөхрөө жигсэн их нарийн ингэж ажиглаад их одоо ингэж тийм ээ нарийн гэрхаа ингэж эхнэр нөхөртэй ханддаг. 저 사람 힘들게 지금 힘든 시간을 보내고 있구나. За одоо энэ хүнд маань их хэцүү байх шиг байна. 어떻게 해야지 돕는지를 위해서 기도를 끊임없이 하고 Ямар би одоо энэ хүндэд туслах уу гэж тасралтгүй залбирдаг. 위로할 땐 위로하고 Тайлбарлах үед нь тайлбарлуулад, 책망할 때는 책망도 따끔하게 하고 зэмлэх үед нь жигсэн тийм ээ яг ширүүхэн зэмлээд. 끊임없이 그의 동행자로서 부끄럽지 않은 삶을 살려고 노력합니다. Эцэг хүртэл тэр хүний хамт явж байгаа хүний хувьд ичиг зүйлгүй амьдрыг гэж хичээдэг. 여러분 먼 길을 가는데 두 대가 간다 가정을 해보죠. За одоо хол замд ингээд хоёр машин хамт явдаг гэж бодъё л тоо. 두 대가 갈 때는 먼 길을 갈 때 다른 차들이 중간에 끼기도 하고 신호등 때문에 떨어지는 경우도 있고 많은 변수가 생기는데 За хоёр машин ингээд хол замд явах юм бол заримдаа хоёр машины дундуур өөр машин орж ирдэг, заримдаа гэрлэн дохио солигдоод хоёр машин хоорондоо жоохон тасрах тохиолдол жигсэн гардаг. 자 문제는 초행길이라 가정해 보죠. 초행길 처음 가는 길이기 때문에 둘이 붙어 가야 돼. 붙어. За гэхдээ анх удаа тийм ээ анхны замаараа явж байгаа бол энэ хоёр машин заавал хоорондоо цуг явах хэрэгтэй наалтаад. 제가 2001년도에 처음 이제 유럽에 담임을 위해서 들어갔는데 За би 2001 онд анх Европ руу ингээд ахлах пастороор очсон. 저녁에 행사가 끝났습니다. За 21 үйл ажиллагаа дууссан. 파리에서 행사를 했는데 За Парист тухайд үйл ажиллагаатай байсан. 파리 형제님이
쫓아오세요 하고 앞서갔습니다. За тэгээд Парисыг ах за дагаад яваарай гэд миний урд гараа явсан. 뒤에 쫓아가는 차가 세 대입니다. За араас нь 3 машин дагаа явж ирсэн. 총 몇 대죠? Нийт хэдэн машин бай? 쫓아가는 사람이 세 대입니다. 세 대. Араас нь 3 машин явж байгаа. 총 네 대예요. Нийт 4 машин. 굉장히 어려운 길을 실은 가고 있는 겁니다. За маш хэцүү замаар тухайн үед явсан. 이유가 뭐였냐면 За шалтгаан нь юу вэ? 제일 앞차의 파리 형제님 외에는 파리를 몰라요. За урталт нагаа дээр Парисын ахаас өөр хинч Парис хотыг мэдэхгүй. 그런데 За гэхдээ 제일 앞차가 뒤를 안 보고 가요. хамгийн урдлын машин арагшаа огт эргэж харахгүй яваад исэн. 뒤에 세 차는 그날 쫓아가면서 거의 죽음이었습니다. За тэгээд арайх нэг 3 машин тэр өдөр явж байхдаа бараг л өвөх шахсан. 왜? 앞차 놓치면 국제미아 되는 겁니다. 국제적인 그 길 모르는 사람이 돼서 이제는 오갈 때 모르는 사람 되는 За 겁니다. тэгээд нөгөө арын 3 машин ингээд тасарчих юм бол нөгөө чинь танихгүй усад ингээд тийм ээ өөр усад ингээд гадны усад төөрөх асуудал үүсэн шүү дээ. 그런데 제일 앞차가 노란불인데도 건너가는 거예요. Гэтэл нөгөө урдлын машин чинь шар улаан гэрлэр хүртэл ингээд гараа яваад гэсэн. 그날 목적지에 도착해서는요 나머지 뒤에 세 차가 거의 실신전이었습니다. 기절할 뻔했습니다. За тэгээд нөгөө очсон зорилт газараа очсон чинь нөгөө 3 машинаас буугаад ирсэн хүмүүс чинь яг баг ухаалж унахын наагуурын болцсон л машинаас буусан. 그런데 앞차가 운전 잘하고 뒤차가 운전 잘하는 사람이 운전하면 이런 일이 생깁니다. За гэхдээ урдлын машин урдлынх нь хүн жолоогоо сайн барьдаг, яг арийнх нь хүн жолоогоо сайн барьдаг байх юм бол ийм асуудал үүсдэг. 끊임없이 뒤를 확인해 줍니다. Баян тийм ээ ардлын машинуудыг хардаг. 속도를 그래서 늦춰졌다가 빨리 했다 이것을 반복합니다. За тэгээд хурдааныг жоохон нэмээд заримдаа хурдаа багасгаад ингээ хурдаа тохируулаад явдаг. 그런데 뒷차도 중요합니다. Гэхдээ арын машин гэсэн их чухал. 간혹 제가 그런 식으로 운전하고 갈 때 뒷차에 이런 분이 있다니까요. За заримдаа ингээ яг иймэрхүү ингээ цуваагаар машин бариад явж байхад хамгийн ард нь иймэрхүү хүмүүс байдаг. 자기 속도를 자기가 지켜요. Яг өөрийнхөө нөгөө явдаг хурдаар л ингээ явдаг хүмүүс байдаг. 제 차가 안 보여도 당황을 안 해요. За өөрийнх нь машин ингээ харагдахгүй байсан ч тасарсан байсан ч ингээ сандардаггүй. 그러면 제 속이 Тэгм бол миний дотор 저 운전자 바꿨으면 좋겠다. энэ одоо жолоочийг солимоор байна гэж бодогддог. 그런데 주님이 그럴 것 같아요. Гэхдээ эзэн яг тэгдэг баг. 동행하는 옆에 있는 주님을 조금 더 신경 안 쓰면 За хамт явж байгаа эзэндээ огтхонч бүр жоохон ч анхаарал хандуулахгүй байгаад ах юм бол 주님이 동행하면서 얼마나 힘들어 하실까요? эзэн хамт явж байхдаа ямар хэцүү байдаг бол. 자, 이 9절, 2절 속에 За энэ 2 дугаар ишлэл дээр 너희는 이 세대를 본받지 말고라고 했는데 энэ үеийн явдал нийцэлгүй гिचхэд 우리는 동행해야 될 주체가 세상이 아닙니다. за бид бүхний хамт явах ёстой хамт явах ёстой зүйл бол энэ ертөнц биш. 이 세상을 본받을 게 아닙니다. Энэ ертөнцийг дуурайх биш. 우리는 오직 마음을 새롭게 함으로 매일매일의 변화를 받아야 됩니다. Бид хүн сэтгэл зүрхээ өөрчилж, шинчилж, өдөр бүр өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지를 분별해야 됩니다. Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр хүсэл юу болохыг таних хэрэгтэй. 이런 얘기입니다. За ийм учиртай. 우리를 지금 리더하는 분이 빨리 뛰라고 하면 빨리 뛰어야 되죠. За бид нарыг удирдах байгаа нэгэн хурдангүй гэх юм бол хурдангүй хэрэгтэй. 그런데 속도를 낮추라고 그러면 낮출 줄도 알아야 되죠. Хурдаа багасгах гэх юм бол хурдаа багасгаж бас мэддэг байх хэрэгтэй. 그러니 우리는 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지를 매번 귀를 기울여야 되는 거예요. Тэгэхээр бид хүн Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр хүсэл юу болохыг бүр өдөр болгон ингэж тандаж жигээ тавьж явах хэрэгтэй. 에녹은 그런 삶을 무려 300년을 살았던 사람이에요. Энох яг ингэж бүгд бүтэн 300 жил амьдарсан. 하루 온종일 동행하기가 쉬울까요, 어려울까요? За нэг өдрийн турш ингэж яг бүтэн хамт алхахад амархан болов хэцүү болов? 우리 청년들한테 한번 질문합니다. За энэ дагаа залуучуудаас асууя. 손을 들어서 표시해 주기 바랍니다. За гараараа хариу үйлдэл үзүүлээрэй. 하루 종일 동행하는 거 어렵지 않다. За бүгд өдөржингөө хамт явах хэцүү биш ээ. 통역 잘못한 거죠. Буруу орчуулсан сая. 다시 한번 통역해 보셔요. За дахиад орчуулъя. 하루 종일 이렇게 하나님과 동행하는 거 어렵지 않다. За өдөржингөө бурхантай хамт алхах хамт явах тийм хэцүү биш ээ гэж бодож байгаа юм бол гараа өргөдөө. 하나, 둘, 셋, 넷, 예, 꽤 됩니다. 감사합니다. За уусан баярлалаа. 그런데 꽤 되지만 전체적으로 보면 이렇게 적은 이유가 뭐예요? За яг хоо хэдэн хүн гараа өргөдөө гэхдээ нийт хүмүүстэй харьцуулахад их цөөн тооны хүмүүс гараа өргөдөө. Яагаад ингэв? 야고보서 1장입니다. Яаков 1-ээс харъя. 처음 봤던 말씀 확인해 봅니다. За хамгийн их нь уншсан үг өдөр харъя. 야고보서 1장 22절입니다. Яаков 1-22. 22절 같이 읽겠습니다.
22-ыг хамт уншия. 너희는 도를 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 우기 자가 хэрэгжүүлэгчд 되지 말라. болцгоо. 우리는 도를 행하는 자가 되어야 됩니다. Бид хүн үгийг хэрэгжүүлэгчд болох хэрэгтэй. 마치 알고 있는 것처럼 생각하고 행동은 전혀 아닌 삶을 살아서는 안 됩니다. Мэддэг гэж бодоод огт үйлдэхгүй яваад иж болохгүй. 그리스도인이 먹을 수 있는 최고의 욕이 뭐라고요? За Христэд итгэж хүний тийм ээ сонсч болох хамгийн дээдийн хамгийн том одоо доромжлын үг ямар үг вэ? 자, 제가 먼저 하고 통역사가 따라할 겁니다. За одоо би эхэлж хэлнэ, орчуулагч араас дагаж хэлнэ. 제가 먼저 할 때는 한국 말을 할 수 있는 분 따라 해보고, За намайг эхэлж хэлэхэд солонгос хэл мэддэг хүмүүс нь дагаж хэлээрэй. 통역사가 있을 때는 몽골 말 할 수 있는 분은 따라 해보시기 바랍니다. За орчуулагч хэлэх юм бол монгол хэл мэддэг хүмүүс нь дагаж хэлээрэй. 그리스도인이 먹을 수 있는 최고의 욕 먼저 제가 말씀드리겠습니다. 욕. За Христэд итгэж хүний сонсож болох хамгийн том доромжлын үг ямар үг вэ гэдгийг би хэлж өгье. 저 사람 말은 잘해. За энэ хүн их сайн ярьдаг. 자, 한국 분 먼저 따라 해보시기 바랍니다. За тэгэхээр солонгос хүмүүс дагаж хэлээрэй. 저 사람 말은 잘해. 이제 За энэ хүн их сайн ярьдаг. 뭐라고요? Юу гэсэн бэ? 말은 잘해. 말은 Ганцхан л тийм ээ сайн ярьдаг. 행동은 아니야. Үйлдэл байхгүй. 그리스도인이라고 Христэд итгэж гэнэ үү? 나는 저 사람 때문에 예수 믿기 싫어. За би энэ хүнээс бол энэ Есүс итгэмээргүй байна. 얼마나 고집스러운지, Энэ үнэхээр зөрүүд. 거짓말도 얼마나 잘하는지 За үнэхээр сайн удлаа ярьдаг. 사람들한테 눈살이 찌푸려져요. 눈살이 찌푸려져요. 아, 나 저 사람 싫다 이거예요. За хүмүүс харахаараа тэгэл энэ хүнийг хараад ингээ ярваачдаг. 그런데 여기 나와 있는 그리스도인 삶은 그런 게 아닙니다. За энэ дэр гарч байгаа Христэд итгэгчийн амьдрал тийм биш гэж байна. 도를 행하는 자라 그 말은 뭐냐면 하나님 말씀이 내 삶 속에서 끊임없이 아직 완벽하지 않지만 나타나는 사람을 얘기하는 겁니다. Үгийг хэрэгжүүлэгч гэдэг чинь яг энэ үгийг төгс хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа гэсэн өөрийнх нь амьдралаар ингэж ил гарч ирэхийг хүсэж байна гэсэн үг. 에녹은 완전했던 사람일까요? За энийх тэгвэл төгс төгөлдөр байсан юм болов? 로마서 3장 10절에 Ром 3:10 дээр 의인은 없다고 하였습니다. зөвхт хүн байхгүй гэсэн. 완전한 사람은 없습니다. Төгс хүн байхгүй гэсэн. 그런데 왜 하나님께서 에녹을 데려가셨죠? Тэгвэл бурхан яагаад энийхийг дагуулж явсан бол? 인간한테 바랄 수 있는 최선의 것을 이 에녹은 그 이상의 것을 하고 살았다 이 말이에요. За хүний хийж болох хамгийн сайн зүйлийг тэр дагуулж хийж байсан. 비록 완전하지 않지만 Хэдийгээр яг төгс байж чадаагүй ч 하나님이 감탄할 정도로 살았던 에녹을 우리는 상상할 수 있지 않습니까? бурханы сэтгэлийг хөдөлтөл энийх амьдрсан гэж бүгдээрээ төсөөлж болно. 창세기 보면은 여덟 명의 하나님과 동행한 사람이 나오는데 Эхлэл номон дээр 8 бурхантай хамт явсан хүн гарч байгаа. 홍수 전에 4명, 홍수 이후에 4명입니다. Үерээс өмнөх 4 хүн, үерийн дараах 4 хүн. 홍수 전에 Үерээс өмнө 아담, Адам, 아벨, Абель, 그리고 тэгээд 에녹, Энох, 그리고 노아입니다. тэгээд Нова. 하나님과 동행했다는 말들이 나옵니다. Энэ хүмүүс бурхантай хамт явсан гэдэг үг гарч байгаа. 홍수 이후에는요. Харин үерийн дараа 아브라함이 그랬고 Авраам, 이삭이 그랬고 이삭, 야곱이 그랬고 Яаков, 요셉이 그랬어요. Йосеф явсан. 보디발의 아내가 요셉을 유혹했을 때 Ботифорийн эхнэр Йосефийг уруу татах үед 요셉은 그쪽으로 끌려갔습니까? Йосеф тийш ингээд татагдаад яваад өгсөн үү? 하나님과 동행을 포기할 수 없었기 때문에 Бурхантай хамт явхаа тэр орхиж болохгүй байсан учраас 하나님의 품으로 도망가 버렸어요. Бурханы ингэрлөө, Бурханы төвөрлөө тэр зогтсон. 아마 이 보디발의 아내는 굉장한 미인이었을지 모릅니다. За энэ Ботифорийн эхнэр өөрөө үнэхээр гоо үцгэлэндээ сайхан бүсгүй байсан ба. 그런데 요셉은 이 사람이 미인인지 아닌지 이런 거에 관심이 있었던 게 아니에요. Гэхдээ Йосеф тэр хүн гоо үцгэлэндээ гоо сайхантай бүсгүй байна уу гэдгийг нь олох тоогоогүй. 죄는 하나님의 동행을 막아버려요. Энэ хүн гим нүгэл бурхантай хамт явахыг хаана. 죄는 하나님과 동행을 산산조각 내버려요. Энэ гим нүгэл бурхантай хамт явахыг зогсон. 그러니 죄로부터 도망간 겁니다. Тэгээд тэр гим нүглээс зогтсон. 하나님과 동행하심을 포기할 수 없었던 겁니다. Тэр бурхантай хамт явахаа орхиж зогсож чадаагүй. 자, 그러면 하나님 쪽의 사람에게 동행하겠다 약속하심이 무엇인지도 생각을 해봐야 되잖아요. За бурхан хүнтэй хамт явна гэж энэ амлсан үг нь яг ямар утга учиртай болохыг бүгдээр нэг бодож үзье. 여호수아 1장을 보십니다. Йошуа 1-ээс харъя. 여호수아 1장 Йошуа 1 5절 6절입니다. 1-ийн 5 6. 여호수아 1장 5절 6절. Йошуа 1-ийн 5 6. Амьдралын чинь бүх өдрүүдэд хинч чиний эсрэг зогсож чадахгүй. Би Мосетэй хамт байсныхаа адил чамтай мөн хамт байх болно. Би чамайг орхихгүй, мөн чамайг хаяхгүй. Тууштай бөгөөд зоригтой бай.
өвөг дээдсэд нь өгөхөөр миний андгаалсан газар нутгийг чи энэ ард түмэнд өвлүүлэн эзэмшүүлнэ. 자, 모세가 하나님의 부름을 따라 죽었습니다. За Мосе Бурхны дуудлагыг аваад өгсөн. 이제 이스라엘 백성을 인도하는 일을 그의 시종이었던 여호수아가 해야 됐습니다. Ингээд Израилийн ард түмнийг удирдах ажлыг Мосегийн үйлчлэгч болох Йошуа үргэлжлүүлэх болсон байна. 청년 여호수아라고 성경은 설명한 데가 나오는데 За Библиэлд залуу Йошуа гэдэг үг гарч байгаа. 지금 앞에 있는 이스라엘 백성 남자 장정만 따져도 약 60만입니다. За тухайн үед болохоор яг Израиль нас бий төрсэн эрэгтэй хүмүүсийн тоон 600 мянга байсан. 얼마나 부담이 생기고 얼마나 두려웠을까요? Ямар их дарамттай, ямар их тийм ээ хүнд байсан болоо. 여호수아 눈에 모세는요 엄청난 사람이었습니다. За энэ Мосегийн Йошуаг өмнөөс Мосе үнэхээр агуу юм байсан. 내가 모세처럼 할 수 있을까? Би энэ Мосе шиг байж чадах болов? 아무리 생각해도 내가 어떻게 모세를 쫓아가? Яаж утсан би яаж энэ Мосег дагах юм бэ? 그러니 그 부담감은 상상할 수 있겠어요. За тэгэхээр энэ тийм ээ сэтгэлийн дарамтыг нь төсөлж болохоор байгааз. 그런데 하나님이 여호수아한테 약속하였습니다. Гэхдээ Бурхан Йошуад ингэж амласан. 여호수아, 너의 평생에 너를 능히 당할 자 없게 될 거다. Йошуа амьдралын чинь бүх өдрүүдэд хинч чиний эсрэг зогсож чадахгүй. 이유가 뭐냐? Яагаад вэ? 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이다. Яагаад гэвэл би Мосетэй хамт байсныхаа адил чамтай мөн хамт байх болно. 전능하신 분 쪽에서 이렇게 미천하고 보잘것없는 사람과 동행하던 이유가 그겁니다. Төгс хүчит Бурхан ийм сул дорой хүнтэй хамт алхахыг гэж байгаа шалтгаан нь үүнд гарч байна. 우리가 약해서예요. Бид нэр сул дорой болохоор 우리 중에 슈퍼맨 있습니까? энэ дотор Супермен байгаа юу? 슈퍼맨이면 좋겠죠. Супермен байсан бол гоё те. 아니에요. 반대로요. 약한 것이 실은 감사된 거예요. Үгүй ээ, эсрэгээр энэ сул дорой байгаадаа талархах хэрэгтэй. 내가 약한 만큼 Би сул дорой байх чинээгээр 하나님의 강함을 경험할 수 있어요. Бурхан хүч чадалтай гэдгийг мэдэрнэ. 내가 약한 만큼 주님의 동행을 안 구할 수가 없어요. За би сул дорой байх чинээгээр эзний тусламжийг гуйж амьдрах болно. 그러니 하나님이 사람을 내가 너와 함께 임마누엘 너와 동행하겠다라고 말씀하신 이유는 뭐냐면 За эзэн Иммануэль Бурхан би чамтай хамт байна, хамт явна гэж хэлсэн шалтгаан нь юу юм бол? 나는 너무너무 약하기 때문입니다. Би үнэхээр сул дорой болохоор. 의지가 있어도 불구하고 능력이 없는 경우가 많아요. За би өөрөө хүсдэг ч гэсэн хүч чадал байхгүй. 답을 하는데도 불구하고 오늘 한숨 쉬는 경우가 많아요. Хариултаа мэдж байгаа хэрнээ санаа алдаад байж байгаа. 이미 많은 분들이 경험해 보시고 오늘도 그런 경우 있을 수 있습니다. За та бүхэн олон удаа ийм мэдэрч ирсэн байх. Өнөөдөр ч гэсэн танд ийм зүйл тохиолдсон байх. 답을 몰라서 한숨 쉬는 게 아니고 Хариултаа хүн мэдэхгүйдээ санаа алддаггүй. 답은 아는데 Хариултаа бол мэдж байгаа. 왜 이렇게 한숨이 나오죠? Гэтэ яагаад ингэ санаа алддаг юм бол? 뭐를 해야 될 줄 아는데 Юу хийх ёстойгоо мэдж байгаа. 왜 한숨이 이렇게 나오죠? Гэтэ яагаад ингэ санаа алдаж санаасардаг юм бол? 내가 지금도 뭐를 해야 될 줄 알고 있는데 Одоо өөрийгөө юу хийх ёстойгоо мэдж байгаа хэрнээ 손이 안 움직여져요. гар нь хөдөлдөггүй. 엘리야가 그랬던 것처럼 Яг Элиад гэсэн. 그래서 동행해 주시는 거예요. Тийм учраас хамт явсан. 내가 너와 함께 하리라. Би чамтай хамт байна. 너를 떠나지 아니하리라. Би чамайг орхихгүй. 너를 버리지 아니하리라. Би чамайг хаяхгүй. 6절 다시 한번 같이 읽겠습니다. 6 өдөр хамтдаа уншия. 마음을 Тууштай 강하게 бөгөөд 하라. зоригтой бай. 담대히 하라. Өвөг дээдсэд 이는 нөхөөр миний андгаалсан 너는 이 газар 백성으로 нутгийг 내가 чи 그 энэ 조상에게 ард түмэнд 맹세해 주리라 한 땅을 өвлүүлэн 얻게 эзэмшүүл. 하리라. 자, 9절도 또 같이 읽습니다. За 9-ыг бас хамтдаа уншия. Би 내가 чамд 내게 тушаасан 명한 것이 босоо. 아니냐. Тууштай 마음을 бөгөөд 강하게 зоригтой бай. 하고 담대히 Бүү зочирд 하라. 두려워 말며 놀라지 хаявсан 말라. газар 내가 чинь чиний 어디로 бурхан 가든지 эзэн 내 하나님 чамтай 여호와가 хамт байх 너와 함께 болно. 하느니라 하시니라. 자, 여기에 여호수아 1장 보면은 하나님이 두려워 마라, 걱정 마라, 막 이렇게 하는 이야기가 계속 반복됩니다. За Йошуа 1-р бүлэг дээр бүү ай, битгий ай гэсэн үг олон удаа давтагдсан гарч байгаа. 한 번만 해도 알아들을 수 있는 얘기인데 Уулууд ганц удаа хэлсэн ч гэсэн хүн ойлгох шүү дээ. 왜 계속 반복하시냐면 Ягаад ийм олон удаа давтсан юм бол 강한 확신을 주시기 위함도 되고 маш тийм ээ хүчрхэг бат итгэлийг өгөх гэж. 아직도 떨고 있는 여호수아를 위로하심도 돼요. Одоо ч гэсэн сандарсаар байгаа Йошуаг тайтгаруулах гэж. 그런데 여호수아에게 하신 요 말씀은 우리 모두에게 하나님은 동일하게 지금도 말씀하고 계실 거예요. Йошуа дайлцсан нүгийг бурхан одоо ч гэсэн энэ дугаа бүх хүмүүст яг адилхан хэлж байна. 그러니 하나님이 우리와 동행하시는 이유는 우리를 감시하기 위한 목적이 아닙니다. Бурхан биднэртэй хамт явах гээд байгаа шалтгаан нь бидний нэг хянаж цагдах гээд байгаа юм биш. 여러분 간혹
어떤 것을 이렇게 쳐다보는 CCTV라고 그럽니까? 카메라 달아놓는 게 감시용인 것도 있죠. За заримдаа ингээл тийм ээ хүний үйл хөдлөлийг ингэж хяндаг нууц камерууд байдаг те. 그런데 저 카메라의 원래 목적은 감시가 아닌 거 알죠? За энэ камерны тийм ээ зорилго нь хүнийг хянах биш шүү дээ те. 외부인이 들어오지 못하는 곧 보호예요, 보호. Гадны хүн орохоос хамгаалдаг төхөөрөмж. 하나님이 우리와 함께 하신 이유는 너 어떻게 하는지 내가 볼 거야 하는 경고가 아닙니다. Бурхан биднэртэй хамт явъя гэж хэлээд байгаа энэ үг нь би чамайг яахыг харьяа гэж анхааруулж байгаа үг биш. 마태복음 18장입니다. Матай 18-аас харъя. 마태복음 18장 Матай 18 10절입니다. 18-ийн 10. 마태복음 18장 10절. Матай 18-ийн 10. Та нар энэ багчуудын нэгийг нь ч бүү басамжил. Би та нарт хэлье. Тэнгэр дэх тэдний тэнгэр элч нар тэнгэр дэх эцгийн минь царайг байн харж байдаг. 저희 천사들이 있다였습니다. Тэдний тэнгэр элч нар гэж байна. 이 말씀은 우리 개인의 천사가 있다는 얘기입니다. За энэ үг чинь хүн болгон тэнгэр элч байдгаа гэсэн үг. 여러분 중에 오늘 이 사실 처음 깨달은 분 없겠죠? За энэ дотор энэ үгийг анх удаа ухаарж байгаа хүн арай байхгүй байлгүй дээ те. 내 천사가 있었구나. Надад тэнгэр элч байсан юм уу? 히브리서 1장 마지막 절에는 Еврей 1-ийн сүүлийн бүлэг дээр 천사는 구원 얻을 후사를 섬기라고 만들었다 했습니다. энэ тэнгэр элчийг аврагдсан хүнд үйлчлэл гэж бүтээсэн гэж гарч байгаа. 그러니 내 천사가 있어요. Тэгэхээр надад тэнгэр элч гэж байгаа. 그런데 내 천사를 하나님 붙여놓으신 이유가 뭐냐면 Гэхдээ бурхан миний хажууд яагаад тэнгэр элчийг байлгаад байгаа юм бол 주님이 나와 동행하심에도 불구하고 천사를 둔 이유는 эзэн надтай өөрөө хамт явдаг хэрнээ дээрэс нь миний дэрэг тэнгэр элчийг байлгаад байгаа шалтгаан нь 여기 기록된 것처럼 하나님을 항상 뵙는 게 내 모든 일들을 고자질하고 막 이렇게 살았어요 저렇게 살았어요 이런 얘기 하려고 하는 게 아닙니다. За тэнгэр элч нь эзний царайг байн хардаг гэж энэ л хороо энэ сая тэгчлээ энэ ингэсэн штэ тэр тэгээд дэжтэй гэж ингэж нэг ховлох гээд байгаад байгаа юм биш. 돕기 위해서입니다. Туслах гэж байгаад байгаа. 히브리서 13장입니다. Еврей 13-аас харъя. 히브리서 13장 Еврей 13 6절입니다. 히브리 13장 6절. Еврей 13-ийн 6. 읽어주시죠. Тиймд бид зоригтойгоор эзэн миний туслагч би яахгүй хүн надад юу хийж чадах вэ гэдэг. 주는 나를 돕는 자라 하셨습니다. Эзэн миний туслагч. 그래서 동행하시는 거예요. Тийм учраас хамт явдаг. 그러니 내가 도움이 필요할 때마다 나를 돕고자 하신 그분에게 끊임없이 이야기해야 될 거 아닙니까? За тэгэхээр тусламж гарах тоолондоо надад туслахыг хүсэж байгаа түүнд бид хүн байн хэлж явах хэрэгтэй. 물론 내가 도와달라고 얘기하지 않아도 도움이 필요한 줄 아십니다. Яг мэдээж та туслаач гэж хэлэхгүй байсан ч тань тусламж хэрэгтэйг мэдж байгаа. 자, 잠깐 딴 얘기해 볼까요? За би гинт одоо өөр юм ярив. 빗소리 때문에 혹시 시선이 이렇게 귀가 이렇게 뺏겨집니까? За одоо энэ борооны чимээсэлдээ та бүхний анхаарал жоохон сарнаад байна уу? 전혀 아니래 전혀. За ерөөсөө тэхгүй байна гэж. 이렇게 멋진 청년들이 있습니다. Ийм одоо мундаг залуучууд байх 감사합니다. гэж. За баярлалаа. 우리 하나님한테 기도하기 전에 하나님은 내가 어떤 게 필요한지 다 아시잖아요. За бид нар бурхан залбирахаас өмнө бурхан надад юу хэрэгтэй байгаа бүгдийг нь мэддэг. 그런데 왜 기도를 하시죠? Гэтэ яагаад хүн залбирдаг юм бол? 내 기도를 통해서 하나님이 네가 진짜 필요하구나라고 하시고 돕기 위함입니다. Миний залбирлыг хараад бурхан энэ чамд үнэхээр хэрэгтэй байгаа юм байна гэж мэдээд тэгээд тусалдаг байна. 내가 기도 안 하면 Харин би залбирахгүй байгаад байвал 하나님은 내가 필요한 줄 아시나 왜 나를 안 돕냐면 за бурхан надад хэрэгтэй гэдгийг нь мэдээд байгаа хэрнээ яагаад өгөхгүй байгаа вэ? 저희가 받지 못하면 구하지 아니하며라고 했죠. Та нар авахгүй байгаа нь гуйхгүй байгаагаас болж байгаамаа гэсэн. 구하지 않으면 하나님이 너 필요 없다고 생각하는구나 안 주십니다. Гуйхгүй байгаад их юм бол чамд хэрэггүй юм биш үү гэж бодоод бурхан өгдөггүй. 그러니 끊임없이 기도하지 않는 사람은 자기 일을 잘 모르는 사람이에요. Дасралтгүй гуйдгүй хүн өөрийгөө сайн мэдхгүй байна гэсэн үг. 기도하지 않는 사람은 교만한 사람이라고밖에 얘기할 수 없는 이유가 그거예요. Залбирдгүй хүнийг бардам хүн гэж хэлэхээс өөр аргагүй байгаа шалтгаан нь ерөөсөө энэ юм. 그러니 동행하시는 분에게 끊임없이 나 지금 이렇게 힘든데 이렇게 해야죠. хамт явж байгаа нэгэндээ байнга тийм ээ би одоо ингэж байна тэгээд хэлэх хэрэгтэй байгааз. 그래서 우리는 나와 동행하시는 그분에게 끊임없이 내 모든 상황을 교제하는 겁니다. Тийм учраас бид хүн өөртөө хамт явж байгаа тэр нэгэнд өөрийнхөө байгаа байдлын нөхцөл байдлыг байнга хэлж мэдэгдэж явах хэрэгтэй. 자, 또 하나 우리와 동행하시는
하나님의 이유가 뭐냐면 За мөн Бурхны бидэндээ хамт яваад байгаа дараагийн шалтгаан юу вэ гэвэл 스바냐 3장입니다. Зефания 3-аас харъя. 구약성의 스바냐 3장 Хуучин гэрээний Зефания 3 17절입니다. 3:17. 같이 읽겠습니다. 3:17-ыг хамт уншийе. Чиний бурхан эзэн 하나님 аврагч 여호와가 дайчин 너희 та 가운데 нарын дунд 계시니 байна. 그는 Тэр та нарын дээр 구원을 баярлан 베푸실 байсан. 전능자시라. Тэр хайр 너로 дотроо 인하여 чимээгүй 기쁨을 байна. 이기지 Та 못하여 нарын 하시며 дээр баярын 너를 ухаага 정량히 사랑하시며 хадаа. 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 저기에 За нэгэн дээр 하나님이 우리와 함께 동행하신 이유는 우리를 사랑하시기 때문입니다. Бурхан биднэртэй хамт явж байгаа шалтгаан нь биднэрт хайртай болохоор гэж байна. 출애굽시킨 이유가 하나님은 이스라엘 백성 가운데 거하기 위함이라고 기록하고 있습니다. Израильчүүдийг Египтээс гаргасан шалтгаан нь Бурхан Израильчүүдийн дунд оршихын тулд юмаа гэж гарч байгаа. 출애굽을 한 이스라엘 백성들 가운데 하나님이 함께하였습니다. Египтээс гарсан Израилийн ард түмний дунд Бурхан өөрөө хамт байсан. 그 상징이 성막이었습니다. За үүний бэлэгдэл нь ариун майхан байсан. 그처럼 구원받은 사람에게 왜 하나님이 동행하시냐면 Яг үүнтэй адилхан Бурхан тэгвэл яагаад аврагдсан хүнтэй хамт явдаг юм бэ? 사랑하기 때문이에요. хайртай болохоор. 사랑 고백하는 남녀가 За хайраа өчтөг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хайраа өчж байгаа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс. 사랑 고백하는 목적이 그냥 말만 던지는 게 목적이라면 나쁜 놈입니다. За хайраа өчж байгаа шалтгаан нь зорилго нь ганцхан тийм ээ. Үгээрэл хэлж байгаа бол үгээрэл илэрхийлж байгаа бол үнэхээр муу хүмүүс байна. 무슨 얘기냐면 За энэ юу гэсэн үг вэ? 오늘 어떤 형제님이 와가지고 자매님한테 이렇게 얘기한 겁니다. За нэг өдөр нэг ах нэг эгчтэр ингэж хэлдэг гэж бодъё л тоо. 자매님 사랑해요. Эгч хайртай шүү. 뭐 하자는 얘기죠? Энэ одоо юу гэсэн үг вэ? Яа гэсэн үг вэ? 결혼하자는 얘기잖아요. Хормоо гэсэн үг үстэй. 목사님한테 얘기했냐고. Пастор хэлсэн юм уу? 목사님이 허락해서 이렇게 얘기한다고. Пастор зөвшөөрсөн бид хоёрын ингэж байгаа гэдгийг мэдж байгаа. 그러니 내일부터 같이 내일부터는 안 된다. За тэгвэл маргааш амьдрах уу? За маргааш ихэд бас арай болохгүй те. 우리 같이 결혼식 해요. За хоёулаа хормоо эсэлээ хийя. 자, 사랑한다는 말은요. 함께 거하기 위한 마음이 있기 때문이에요. За хайртай гэж хэлж байгаа шалтгаан чинь тийм ээ хамт байхын тулд хамт амьдрахын тулд ингэж хэлж байгаа. 하나님이 우리와 동행하시는 이유는요. 사랑 때문이에요. Бурхан биднэртэй хамт яваад байгаа шалтгаан нь энэ хайраас болоод байгаа. 연약한데 하나님이 이 연약한 존재를 사랑해요. Сул дорой жигсэн Бурхан сул дорой хүнийг хайрладаг. 그래서 하나님은 우리와 함께 동행하신다라고 하신 겁니다. Тийм учраас Бурхан биднэртэй хамт явдгаа гэж хэлсэн байна. 또 하나 하나님이 우리와 동행하시는 이유가 있습니다. За мөн Бурханы биднэртэй хамт явдаг шалтгаан байгаа. 그 연약한 사람이 하나님이 맡긴 일을 잘 감당하게 하기 위해서 하나님이 동행해요. Энэ сул дорой хүнээр Бурхан өөрийнхөө даалгасан ажлыг сайн хийлгүүлэх гэж хамт явдаг. 마태복음 Матай 마지막 장. Матай номны сүүлийн бүлэг 마태복음 마지막 장 18절, 마태? 19절, 20절입니다. сүүлийн бүлгийн 18, 19 20-절 гэж. 18절부터 20절. 18-аас 20 хүртэл Есүс дөхөж ирээд тэдэнд тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Иймээс та нар яв бүх үндэстнийг дагалдуул. Эцэг хүү ариун сүнсийн нэрээр тэдэнд баптизм хүртээж та нар тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд за. Харагтун үеийн төгсөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав. 자, 여기 너희는 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼으라 명하셨습니다. За нүгэн дээр та нар яв бүх үндэстнийг дагалдуул гэж Бурхан бидэнд тушаасан байна. 그런데 그 명령을 듣고 세상을 향해 나가려고 하는데 세상이 무서워요. Энэ тушаал аваад ертөнц рүү явах гэж байсан чинь ертөнцийг амир байлаа. 더군다나 20절에 За бүр 20 гарда 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라라고 하신 이 세상은 어떤 세상이냐면 үеийн төгсөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдсан энэ ертөнц нь энэ дэлхийн ямар ертөнц вэ гэвэл 지금도 사단이 살아서 뻐적뻐적 역사하는 세상이에요. одоо ч гэсэн сатаны амьд тийм ээ ингэж ажиллаа явуулж байгаа газар юм. 그 존재 때문에 내 마음대로 안 돼요. Тэр байгаа учраас би хүснээр байж болохгүй. 여러분 어떤 지역에 가서 선교하려고 하면 어떤 지역에 가서 전도하려고 하면 누구를 만나서 전도하려고 하면 잘 되든가요? За нэг газар очиж сайн мэдээ тараа ихээр нэг хүнд очиж сайн мэдээ тараагаад хэлээ ихээр ер нь сайн болдог үлээ. 제 독일 얘기를 좀 말씀드려 보겠습니다. За би Германы талаар жоохон ярьж өгье. 독일에 있는 여러 개 주 중에 말입니다. За Германд болохоор олон мууч байдаг. 바이에른이라고 하는 큰 주가 있습니다. Баядэн гэдэг болохоор том мууч байгаа. 바이에른이라고 하는 데서 여러분들이 잘 아는 자동차가 하나 나옵니다. За Баядэн гэдэг мууч та бүхний сайн мэддэг нэг автомашин үйлдвэрлэдэг.
BMW라고 한 자동차가 거기서 나옵니다. BMW машиныг тэнд үйлдвэрлэдэг. BMW의 B가 어떤 말이냐면 바이에른 주에서 나온 자동차라는 그 약자입니다. За BMW гэдгийн B гэдэг үг нь Баян гэдэг хотын товчилсан одоо үсэг нөхнө. 그런데 지금부터 500년 전에 마르틴 루터가 종교 개혁을 일으켜서 유럽에 쫙 개혁의 물결이 퍼질 때 За одоогоос 500 жилийн өмнө Мартин Лютер Германд энэ шашны шинчиллийг хийгээд энэ шашны шинчил нь Европ даяар тархсан. 바이에른 주는 철옹성이었습니다. 뚫고 못 들어갔습니다. За тэгээд тэр Баян гэдэг хот нь хамгийн анх очсон хот нь байсан. 지금도 뚫고 들어가기 너무너무 힘듭니다. За одоо ч гэсэн тэр хот руу ингээд ороход үнэхээр хэцүү байдаг. 교회당 하나 생기려면 그 바이에른 주는 이런 법이 있습니다. За тэнд одоо нэг чуулганы байр байгуулахын тулд тэр Баян гэдэг мужид нь болохоор ийм хуультай. 최고 가까운 곳에 세계 교회의 사인을 받아 가야지 그쪽에서 서류 심사가 드디어 시작됩니다. За хамгийн ойролцоох газрынх нь тийм ээ 3 чуулган зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй. Ийм зөвшөөрсөн гарын үсэгтэй байж ич бичиг баримтныхын ажлыг одоо хөөцөлдүүлж эхлүүлдэг. 그런데 조금만 더 생각해 보면 За гэхдээ жоохон бодож үзэхээр 100% 전부 다 천주교입니다. 100% бүгдээрээ нөгөө католик шашин. 구원받은 가톨릭 교회에 성모. 가서 사인 해달라고 그러면 해줄까요? За тэгэл тэр сүмүүд рүү одоо бид нар очивол за гарын үсгээ зураад өгөөч гэх юм бол зурж өгөх үү? 더군다나 세 개를 해야 됩니다. 세 개. За бүр дээрэс нь бүгд бүтэн 3 гарын үсэг авах хэрэгтэй. 세상 법적으로만 얘기하면은요 불가능한 곳이다 그 말입니다. За энэ ертөнцийн хуулиар хөөжилдөх юм бол ямар ч боломжгүй газар. 그러니 우리 인간이 전도하려고 하나님 명한 대로 어디든지 가려 하면은 마치 절벽 같은 곳을 만난다 이 말이에요. За хүн бурхны тушаалыг аваад хаасайгүй энэ сайн мэдээг тараахаар явахын тулд хан мэтийн зүйлтэй заавал тулгардаг. 사람은 불가능한데 Хүнд бол боломжгүй. 우리와 동행하신 하나님은 불가능하지 않아요. Харин биднэртэй хамт явдаг бурханд боломжгүй зүйл гэж байхгүй. 자, 제가 질문 하나 또 드려봅니다. За би та бүхнээс дахин нэг юм асууя. 두 개 중에 하나 고르셔요. Энэ хоёрын нэгийг сонгоорой. 첫 번째, Нэгдүгээр нь 하나님은 능력이 많으신 분이다. бурхан хүч чадал ихтэй. 두 번째, Хоёр дахь нь 하나님은 전능하신 분이다. бурхан төгс хүч чадалтай. 둘 중에 답이 뭡니까? Энэ хоёрын аль нь зөв бэ? 분간 안 됩니까? Ялгааг нь ойлгохгүй байна уу? 아니, 우리는 분간이 너무 쉬워요. Ялгаад их амархан байгаа ч тийм. 하나님은 능력 많으신 분이 절대로 안 해요. Бурхан хүч чадалтай, хүч чадлаар их нэгэн огтхон ч биш. 하나님은 이런 것도 하실 수 있을까? 생각하면 안 돼요. Бурхан энийг чадах болов уу гэж бодоод ах хэрэг байхгүй. 마치 베드로가 갇혔을 때 За Петр хоригдох үед 교회가 베드로를 위해서 기도했다 했잖아요. чуулган Петрийн төлөө залбирсан гэж гардаг тийм. 4명씩 4팀이 베드로를 지키고 있는데 Дөрөвт Петрийг хориод байж байсан. 교회가 베드로 하나님 살려주세요 하고 기도했다 했습니다. Тэр үе чуулган Петрийн төлөө бурхан минь Петрийг амьд үлдээгээч гэж залбирдаг. 하나님이 천사를 보내서 묶여 있는 것을 다 철컹철컹 불었습니다. Бурхан Тэнгэрлэгчээ явуулаад нөгөө хүлцэн байсан гав гүнжийг нь тайлуулдаг. 지금 군사 두 사람, 군인 두 사람 가운데 베드로가 누워서 자고 있다가 성경은 얘기하고 있었습니다. Тэр үед хоёр цэргийн дунд Петр хөвтөж байлаа гэж гарч байгаа. Хөвтөд унтаж байлаа гэж гарч байгаа. 내일이면 죽을 사람인데 Маргааш нь өөх гээд байгаа шүү дээ. 베드로 뭐 하고 있다고요? Петр яаж исэн гэсэн бэ? 이렇게 자고 있었어요. За ингээд унтаж байсан. 코골았다 이렇게 표현 없습니다. За хорхирлаа гэдэг үг гардаггүй шүү дээ. 천사가 За Тэнгэрлэгч. 베드로 Ой Петрэ. 안 일어나는 거예요. Тэгсэн чинь зэрэхгүй байсан. 너무 깊이 잠들어서. Бүр гүн нойронд автсан. 그래서 천사가 베드로의 옆구리를 쳤다고 돼 있죠. Тэгээд Тэнгэрлэгч Петрийн хажуу руу ингэж яварлаа гэж гарч байгаа шүү дээ. 베드로! Петр 왜 깨워요? яагаад сэргээд байгаа юм бэ? 나가. Гар. 그래서 이제 기도하는 그 마가 집에 와가지고 노크를 했습니다. За тэгээд нөгөө залбирж байгаа Маркийн гэрлөө очиод хаалгыг тогссон. 기도하는 사람이 믿었다 했습니까? За нөгөө залбирж байсан хүмүүс итгэсэн гэдэг үлээ. 아, 우리 기도가 응답돼서 베드로님이 오셨다 했다 했습니까? Бид нэр залбирсны ачаар Петр гараад ирлээ гэдэг үлээ. 안 믿었어요. Итгээгүй шүү дээ. 그렇게 하나님을 능력이 좀 많아서 이것도 가능할까 하는 존재로 생각하지 마셔요. Тэгэхээр бурхан хүч чадлаар их бурхан энийг чадах болов уу гэж бурханы талаар ингэж бодож болохгүй. 하나님은 전능하신 분이에요. Харин бурхан бол төгс хүч чадалтай. 내 머릿속에서 불가능한 거지 하나님은 불가능 없어요. Таны толгойд яг боломжгүй гэж бодож байгаа болохоос ш бурханд боломжгүй зүйл гэж байхгүй. 그래서 그 하나님이 우리와 동행하시는 거예요. Тийм учраас энэ бурхан биднэртэй хамт явдаг. 내가 도와줄게 이 말입니다. Би чамд туслая гэсэн үг. 그리고 또 하나 За тэгээд дахиад нэг нь 그 하나님을 의지하면
내가 보잘것없는데도 불구하고 서서히 하나님이 나를 통해서 일을 하시는구나 하면서 내가 능력 있는 사람으로 변화되어 가요. Энэ бурхан найдах юм бол та өөрөө хинч биш юу ч биш хэрнээ бурхан надаар дамжуулан ажиллаж байна гэдээ бурханы хүч чадлыг мэдрээд та өөрчлөгдөх болно. 이사야 43장입니다. Исая 43-аас харъя. 이사야 43장 1절. Исая 43-ийн 1. 이사야 43장 1절입니다. Исая 43-ийн 1. 1절 2절입니다. 43-ийн 1, 2. 읽어주시죠. Харин Яаква чамайг бүтээгч эзэн, Израиль чамайг бий болгогч эзэн одоо ингэж айлдаж байна. Бүү би чамайг зольсон. Чамайг би нэрээр чинь дуудсан. Чи минийх. Чамайг ус гатлахад би чамтай хамт байна. Голоор туулгахдаа чи живхгүй. Гал дундуур явсан ч чи түлэгдэхгүй. Дөлөнд чамайг шатаахгүй. 1절에 기록된 것처럼 하나님은 야곱을 부르시고 이스라엘을 부르셨습니다. За нэгдэр бурхан Яаквыг Израилийг дуудсан байна. 그래서 하나님의 백성을 삼으셨습니다. Тэгэд бурхан өөрийнхөө ард түмэн болгосон. 그처럼 구원 안 받았던 우리를 부르셔서 이제 너는 내 거야. 우리를 구원해 주셨습니다. Яг л үнтэй адилхан аврагдаагүй биднийг дуудаад одоо чи минийхээ гэж бурхан бидэнд хэлсэн байна. 그리고 하나님의 백성에게 2절을 말씀하고 있는 겁니다. Тэгэд бурхан өөрийнхөө ард түмэнд 2-р ишлэлийг хэлсэн. 네가 물 가운데로 지날 때 내가 너와 함께 할 것이다. Чамайг ус гатлахад би чамтай хамт байна. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰치 못할 것이다. Голоор туулгахдаа чи живэхгүй. 네가 불 가운데로 행할 때에 타지도 아니할 것이다. Гал дундуур явсан чи түлэгдэхгүй. 불꽃이 너를 사르지 못하게 할 것이다. Дөлөнд чамайг шатаахгүй. 이것은 다니엘의 세 친구한테만 한 약속인가요? Энэ үгийг ганцхан Даниэлийн 3 найзад л амлж хэлсэн болов? 이것은 바울에게만 했던 약속인가요? Энэ үгийг ганцхан Илж Паулд л амлж хэлсэн болов? 동행이 시작되고 동행이 깊어지고 동행이 계속 이어지면 이 하나님이 마음속에 굳게 신뢰됩니다. Хамт явж эхлэх юм бол хамт явж байгаа байдал нь гүнзгийрэх юм бол үргэлж хамт явах юм бол энэ үг нь улам илүү найдаж эхэлдэг. 오래전입니다. За нэлээд дээр үед 제가 살고 있는 도시에서 런던에 제가 집회를 하러 가는 중이었습니다. За би өөрийнхөө амьдардаг хотоос Лондонд руу нэг удаа семинар хийх гэж явж исэн. 그 비행기는 약 50분 정도 이렇게 이동하는 За 비행기였습니다. тэр онгоц яг 50 минут нисдэг байсан. 그런데 비행기가 고공으로 딱 올라가자마자 비행기가 이상했습니다. 이렇게 상공으로 탁 올라가자마자 비행기가 좀 이상했습니다. За онгоц тэгээд яг газраас хөөрөө жоохон сонирн болцсон. 계속 그렇게 갔습니다. Баян ингээл яваад байсан. Жижирэл. 그때는 스마트폰이 없을 때입니다. Тухайд гар утас, ухаалаг утас гарч ирэх байсан. 제가 너무너무 지금은 생각하면 아까워요. За ингээл одоо бодохоор ингээд жоо хайрын санагдаад байдаг. 스마트폰이 있으면 그걸 찍었으면 진짜 멋있는 자료가 됐을 텐데 Гар утастай байсан бол ухаалаг утастай байсан бол тэр үеийн бичлэгийг хийсэн бол үнэхээр сайхан материал болохгүй юу? 비행기인 사람이 100% Онгоцон дотор байсан бүх хүмүүс бүр 100% ингээл 기도했어요. залбирж байсан. 제가 그게 얼마나 마음속에요. 야, 이런 데서 집회하면 참 좋겠는데. За би дотор яг энэ үед нь семинар ивэл гоё доо гэж бодсон. 저기 런던에 도착해서 말고 여기 이런 데서 집회하면 이렇게 찾고 있을 때 딱 하면 야, 기가 막힐 텐데. Лондонд очиод биш яг энэ хүмүүсийн ингээд яг хайж явах үед нь семинар хийх юм бол өстой гайхалтай даа гэл. 또 하나 이런 생각이 들었습니다. За бас ингэж бодсон. 왜 그런 자신감이 있었는지는 잘 모르지만 Ягаад би тухайд одоо тийм их өөртөө итгэлтэй байснаа мэддэггүй. 마치 사도행전에 기록되어 있는 바울처럼 Яг өвс номдэр гардаг Илж Паул шиг. 여러분들아 두려워하지 말라. Хүмүүсээ бүү. 나와 있으면 너희가 안전하리라. Би та нартай хамт байх юм бол та нар аюулгүй. 그처럼 제가요 비행기에 있는 오늘 이 사람들 나 때문에 살았다. За би бас тухайн өдөр тийм ээ энэ онгоцонд байгаа хүмүүс миний ачаар амьд үлднэ. 내가 지금 런던에 집회하러 가거든. Яг гэвэл би тухайд Лондон руу семинар хийхээр явж исэн. 아무 일 없을 줄 알았고 За би юу ч болохгүй хаа гэж бодож исэн. 아무 일 없이 내렸어요. За тэгээд юу ч болоогүй буусан. 런던에서 집회를 한 주 동안 잘하고 돌아왔습니다. Тэгээд Лондон 7 хоног семинараа сайн хийчихэд буцсан. 두려움이 없더라니까요. Би айгаагүй. 만약 하나님이 그때 저를 데려가실 목적이었으면 왜 그것도 저는 감사했어요. Магадгүй бурхан намайг тэр үед дагуулж явах зорилготой байсан бол би талархал явах байсан. 그러니 하나님이 왜 우리와 함께 하시냐면 Бурхан тэгвэл яагаад бид нартай хамт явдаг юм болоо? 연약한 내가 처한 이 세상의 형편이 어려운 줄 아셔요. Сул дорой намайг энэ дэлхийн хэцүү нөхцөл байдалд амьдрахад хэцүү байх болно гэдгийг мэдж байгаа. 그 종에게 돕기 위해서 하나님은 함께 동행하시는 겁니다. Энэ боолтой бурхан туслах гэж өөрөө хамт явдаг. 빌립보서 4장입니다. Филиппо 4-өөс харъя.
13절, 4-ийн 13. 빌립보서 4장 13절, 빌립보 4-ийн 13. 또 같이 읽겠습니다. хамт уншия. 내게 남의 능력 주시는 구실гэгжүүлэгч 자 түүгээр би 안에서 내가 모든 бүгдийг 것을 хийж чадна. 할 수 있느니라. 하나님은 이 말씀을 우리 삶 가운데 가르쳐 주시기 위해서 동행하십니다. Бурхан энүүгээ бид бүхний амьдрал зааж өгөх гэж бидэндээ хамт явдаг. 우리는 내게 능력 주시는 자 그분 안에서 모든 걸 할 수 있어요. Бид нэр намайг хүчирхэгжүүлэгч түүн дотор бүгдийг хийж чадна. 내 능력으로는 안 돼요. Өөрийнхөө хүч чадлаар бид бүхэн чадахгүй. 나는 주님을 의지하지 않는 그 순간 여전히 약해요. Би эзэнд найдахаа болсон тэр мөчөөс ахуулан өмнөшгөө сул дорой болно. 그러니 우리는 주님을 끊임없이 의지할 수밖에 없어요. Бид бүхэн эзэнд бүр дасралтгүй найдахаас өөр аргагүй. 아가서 2장 2절을 또 찾아봅니다. За Соломоны дун 2-ын 2-ыг бүгдээрээ олж харъя. 아가 2장 2절. Соломоны дун 2-ын 2. 같이 읽죠. хамт уншия. 여자들 Махирсын 중에 дунд 내 саран 사랑은 цэцэг ямар 가시나무 вэ? 가운데 Миний амраг 백합화 эмс 같구나. октын дунд тийм ажээ. 자, 솔로몬이 한 말입니다. Соломоны хэлсэн үг. 술람미 여인을 가르쳐서 이렇게 얘기했습니다. Шулам эмэгтэйг харж байгаад ингэж хэлсэн. 여자들 중에 내 사랑은 가시나무 가운데 백합화라고 했습니다. Махирсын дунд саран цэцэг ямар вэ? Миний амраг эмс октын дунд тийм ажээ. 솔로몬과 술람미 여인의 관계는 Соломон болон шунам эмэгтэй хоёрын харилцаа. 솔로몬은 예수님의 그림자입니다. Соломон бол Есүсийн сүдэр. 술람미 여인은 교회의 그림자입니다. Шулам эмэгтэй чуулганы сүдэр. 솔로몬은 예수님이고 Соломон бол Есүс. 술람미 여인은 구원받은 사람을 얘기합니다. Шулам эмэгтэй аврагдсан хүнийг хэлж байгаа. 그런데 자, 이 여자들 술람미 여인을 이렇게 한 겁니다. За харин шулам эмэгтэй ингэж хэлсэн байна. 가시나무 가운데 백화파라 한 겁니다. Махирсын дунд саран цэцэг. 사방이 가시입니다. Энэ тэндгүү махирс. 그런데 그 가운데 여기에 백합화 하나 딱 펴 있는 겁니다. Гэтэ яг дунд нь саран цэцэг урагдсан байна. 가시는 강하죠. За өргөс буюу өргөстэй бодвол махирс их хүчтэй шүү дээ тийм. 그런데 백합화는 약할 수밖에 없죠. За тэр дотор байгаа саран цэцэг сул дорой байхаас өөр аргагүй. 더군다나 가시는 복수죠. Дээрэс нь махирс чинь олон тоон дор байна. 그런데 백합화는 한 송이죠. Саран цэцэг ганцаархтай байна. 무엇과 똑같냐면 Юутай адилхан байна? 마태복음 10장 16절에 Матай 10:16 дээр 예수님이 제자들을요 전도하러 보내면서 뭐라 말씀하셨냐면 Есүс явнараа сайн мэдээ тараахаар явуулахдаа араас нь юу гэж хэлдэг вүлээ? 자 가라라고 말씀하시면서 Яв гэж хэлэнгээ. 내가 너희를 보냄이 마치 양을 이리 가운데 보냄과 같도다라고 하셨습니다. Би та нарыг сүрэг чон дунд хон мэт явуулж байна гэж хэлээд явуулдаг. 그것이 우리가 지금 세상을 살아가는 모습과 실은 똑같은 거예요. Энэ яг бид бүхний энэ ертөнцийн дээр амьдарч байгаа байр байдалтай яг адилхан. 우리는 가시나무 가운데 있는 백합화예요. Бид бол махирсын дунд байгаа саран цэцэг. 그러니 Тийм учраас 동행하지 않을 수 없죠. бид нар хамт явахаас өөр аргагүй гоц. 도와주지 않을 수 없죠. Бид нар туслахаас өөр аргагүй гоц. 자 그런데요 가시나무 가운데 있는 백합화는 그 배경 때문에 그런지 향기가 훨씬 더 아름다운 이유가 뭐죠? За махирсын дунд байгаа саран цэцэг яг хуу орчин тийм байгаа болохоор үцгэлэнд байгаа л та. Гэхдээ яагаад тэр саран цэцэг үцгэлэндээ байгаад байна вэ? 우리 그리스도인이 그런 겁니다. Христэд итгэж яг л түнтэй адилхан. 내가 주님의 이름을 똑바로 증거하고 이 땅에 살면은 하나님 나와 동행하셔요. Би эзэн нэрийг зөв энэ дэлхий дээр гэрчилж амьдрах юм бол Бурхан надтай хамт явна. 내 향기의 의미는 훨씬 더 짙어져요. Миний энэ үнэр улам илүү хүчтэй тархна. 어두움이 짙어지면 짙어질수록 같은 이 빛의 밝기는 상대적으로 더 밝은 것처럼 Харанхуй болох тусам түнэр харанхуй болох тусам бүтгэн гэрэл улам тодордог шиг. 우리가 세상에 이렇게 얘기할 수도 있어야 됩니다. Бид нар ертөнцөөр хараад ингэж хэлж чадах хэрэгтэй. 세상아 날로 더 어두워져도 괜찮아. ертөнцөө чи өдрөөс өдөрт харанхуй бүрхий болж исэн зүгээрээ. 나는 주님과 늘 동행할 거야. Би эзэнтэйгээ үргэлж хамт явсаар байх болно. 그리고 주님이 나한테 맡긴 일을 끝까지 할 거야. Тэгэд эзэн надад даалгасан ажлыг би эцэг хүртэл хийх болно. 그러면 어느덧 내 옆의 상황들이 주님의 도움으로 다 바뀌어요. Тэгм бол нэг мэтгэд таны эргэн тойронд байгаа нөхцөл байдал эзний тусламжтайгаар өөрчлөгдсөн байх болно. 주 예수를 믿으라. Эзэн Есүст итгэх тун. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Тэгвэл чи болон чиний гэрийнхэн аврагдана. 우리가 그 약속을 믿는데 내 환경 보면은 불가능해 보이는 상황 많잖아요. Бид нар энэ амлалтын үгэнд итгэдэг хэрнээ өөрийнх нь нөхцөл байдлыг харах юм бол боломжгүй байх тохиолдол их байгаад байдаг тийм. 불가능해 보여도 Боломжгүй харагдаж байсан ч 난 주님 말씀대로 주님과 동행하고 살다 보면 би эзний үгийн дагуу эзэнтэйгээ хамт алхаад яваад байх юм бол 잠언 16장 7절이 어느 날 우리 앞에 탁 성취됩니다. сургаалт ус 16-гийн 7 дугаар эшлэл нэг мэтгэд бид бүхний нүдэн дээр биелэг болно. 잠언 16장 7절입니다. сургаалт ус 16-гийн 7.
잠언 16장 7절. Сургаалт төгс 16-гийн 7. 같이 읽죠. Хамт уншия. Замун эзний таалал нийцсэн хүмүүнийг дайснуудтай хүртэл тэрээр эв түчинтэй байлгадаг. 화목하게 하시느니라. 사람 행위가 여호와를 기쁘시게 하며. Замун эзний таалал нийцсэн хүмүүнийг 여러분은 전도할 때 불가능해 보이는 그 상대자를 자주 만나지 않나요? тамхан сайн мэдээ тарж явах үедээ боломжгүй мэд хүнтэй байнга таардаг үстэй. 아, 이 사람은 안 되겠다. Энэ ер нь бүтэхгүй нэ. 그런데 그런 사람도 하나님은 어느 날 꺾는다 이 말입니다. Гэхдээ бурхан тэр хүнийг ч гэсэн нугалдгаа, нуг дардгаа гэсэн үг. 어떻게 하면 되냐면 За тэгвэл бид нэр яавал болох вэ? 하나님을 기쁘시게 하면 돼요. Эзэн таалагдахад л болчихно. 마치 에녹을 데려가신 것처럼 Яг энохийг дагуулад явсан шиг. 사람은 상상할 수 없는 일을 하나님이 어느 날 이루셔요. Хүний төсөөлхийн аргагүй ажлыг бурхан нэг өдөр хийн. 제가 아는 분이 이랬답니다. За миний таньдаг хүн ингэсэн гэсэн. 자매님이 구원을 먼저 받았어요. За эхнэр нь төрөлөд аврагдсан. 남편은 어떤 사람이었냐면 Нөхөр нь ямар хүн байсан бэ гэвэл 대한민국에서 꽤나 잘 나가던 사람이었어요. за Солонгост бол үнэхээр мундаг, үнэхээр одоо амжилттай явж ирсэн хүн байсан. 공부도 많이 한 사람이고 Үнэхээр өндөр боловсралтай, 큰 회사의 사장님이셔요. маш том компани захирал байсан. 그 사람은 그때까지 성공의 가도만 달렸고 한 번도 실수한 적이 없대요. За тэр хүн тэр өдрийг хүртэл нэг ч удаа тийм ээ алдаж байгаагүй, бүтлгүүдэж байгаагүй, байнгын амжилттай явж ирсэн. 그런데 자매님이 슬기로웠던 것은 Эхнэр нь гэхдээ их ухаалаг хүн байсан. 구원받고 난 다음에 남편을 최고로 잘해줬대. 최고로. Аврагдангуудаа нөхөртөө бүр хамгийн сайнаар сайн хандаж ихэлсэн гэсэн. 오늘 남편이 이랬답니다. Нэг өдөр нөхөр нь ингэсэн гинэ. 너 요즘 나한테 뭐 원하는 거 있냐? За чи ер нь сүүлийн үед надаас ер нь нэг юм гуйх гээд байна уу? 왜 그렇게 잘하는데? Ягаад гинт ингэ сайн хандаад эхэлч вэ? 뭐라고 대답했겠어요? Энэ үед эхнэр нь юу гэж хариулсан бол? 당신 성경 한번 배워보면 좋겠어요. Би өөрөө чинь нэг Библийг нэг сураад үзээч гэж 남편이 байна. 이랬답니다. Тэгсэн чинь нөхөр нь ингэсэн. 쓸데없는 소리 하지 마라. Битгий дэми мэрэдэ. 그런데 그런 말이 올 줄 알고 포기하지 않고 또 잘해줬답니다. Гэхдээ эхнэр нь ийм хариулт сонсно гэдгээ мэдчихсэн тийм учраас шантралдаггүй дахиад хэлсэн. 그 정도 남자가 되면요 밖에 나가면은 이 남자들끼리 자기 부인 욕도 한답니다. 부인 욕을 한대요. За 부인요. ер нь бол нэг тиймэрхүү тийм ээ эрэгтэй хүмүүс, ер нь тиймэрхүү том эрэгтэй хүмүүс гэрээсээ гараад эхнэрээ муулдаг. 요즘 내 부인은 진짜. Манай эхнэр ер нь ойд их сонирн байна гэл. 그런데 이 남편이 어느 날부터 자기 부인이 자랑스러워지시 한 거예요. Гэтэл энэ нөхөр нь нэг л мэдгэд одоо ингээл эхнэрээр их сайрахдаг болсон, мархахдаг болсон. 니들 부인은 그러냐? Танай эхнэрүү тэгж гин үү гэл. 내 부인은 언젠가부터 얼마나 나를 잘해주는지 몰라. Манай эхнэр нэг мэдгэд л одоо надад үнэхээр сайн хандаж эхэлдэг болсон. 얘기하고 싶은데 얘기는 못 하겠고. За ингэж хэлмээр байдаг гэхдээ хэлж чадахгүй байгаа. 하루는 너무나 마음이 좋아가지고 뭐 진짜 원하는 거 있냐 했더니 За тэгээ нэг өдөр сэтгэл нь үнэхээр сайхан байсан учраас за чамд бүр жигнэсээ хүсэж байгаа зүйл байна уу гэж асуусан. 성경 배우자고 또 그러더랍니다. Дахиад нэг удаа Библийг сураад үзээч. Библийг сураад үзээч гэж дахиад нэг удаа гуйсан. 그래 그럼 내가 다음 주 월요일부터 시간 내마. За тэгээ тэгвэл би дараагийн 7 өдрийн нэг өдөр нэг өөр чин цаг гаргая. 그런데 오래전이었기 때문에 그때는 그 성경 강의 내가 막 이쪽 저쪽에 있을 만큼 교회도 많을 때가 아니에요. Гэтэ энэ чинь олон жилийн өмнө нэлээд дээр үед болсон явдал учраас Библийн сэнээр ойрхон болдгоо байсан. Чуулган жигсэн олон газар байдаггүй байсан. 지금 공주 수양관 여러분이 아시는지 모르겠는데 За та бүхэн одоо 궁жууд байдаг зуны нэгдсэн сэнарын байрыг мэдхүү үгүй юу? 옛날에 산골짜기에 지붕만 딱 하나 씌워놨을 때 그때 거기서 집회에 있을 때입니다. За нэлээд дээр үед нэг уулын мохорд ганцхан нэг юм дэвэр босгоод тэгээд сэнаар хийжсэн. Яг тэр үед байхгүй юу? 자 상상해 보셔요. Одоо дотроо төсөөлөөрэй. 옆에 벽이 없습니다. Хажууд нь хан байхгүй. 앞뒤에도 없습니다. Урд нь жоохгүй, ард нь цаана байхгүй. 지붕만 딱 얹어놨습니다. ганцхан ингэ дэвэр л тавьцсан. 그런데 비가 오늘처럼 왔습니다. Гэхдээ тэр өдөр бороо яг өнөөдрөх шиг орсон. 그분이 그날 처음으로 거기 간 거예요. Тэр хүн тэр өдөр анх удаа тийш сэнарт очсон. 집회 시작했습니다. За сэнар ихэлсэн. 사방으로 막 비가 들어옵니다. Дөрвөн талаас нь бороо орж ирэл, бороонд нь ороод. 어쨌든 그날 끝났습니다. Ямар ч тэр өдөр тэгээ дууссан. 남편이 부인한테 이렇게 묻더랍니다. Тэгээ нөхөр нь эхнэрээсээ ингэж асуусан гинэ. 어디서 자냐? Хаана хонох юм? 그때는 강당 하나만 털컥 있고 아무것도 없을 때라니까요. Тэр үед ганцхан юм дэвэр тавьсан, ганцхан юм заалтай өөр юу ч байгаагүй. 저 뒤에 텐트 친 저런 데서 우리 자야 돼. Одоо энд нэг майхан байгаа, тэнд л одоо унтандаа. 남편이 이랬답니다. Нөхөр нь ингэсэн гинэ. 나는 이런 짐승들이 자는 곳 같은 데 난 못 자. Би одоо юм мал амтны хондог газар унтаж чадахгүй. 그리고 돌아 나갔답니다.
Тэгэд буцаад яваад өгсөн гэсэн. 기사를 불러서 차 타고 이제 방향을 서울로 쭉 올라가는데 За жолоочод удаад машиндаа суугаад Сөүл рүү яваад өгсөн. 그런데 비가 그렇게 오는 중에 말입니다. Гэхдээ тухайн өдөр маш их бороо орж исэн. 얼마 지나서 서울 방향으로 차를 딱 꺾는데 이렇게 일방 통행밖에 안 되는 이런 도로였는데 За тэгээд тухайн болохоор яг одоо нэг л урсгалтай зам байсан. Тэгээд их бороотой байсан. Тэгээд яг Сөүл рүү ингээл салдаг уулзар руу ингээд орох гэж байсан чинь 바로 앞에서 차 사고가 났습니다. яг урдлынх нь машин ослог гаргацсан. 현장에서 사람이 죽었습니다. Тэгээд газар дээр хүн нас орцсон байсан. 그래서 차가 나가지도 못하고 오지도 못하고 경찰차 오고 막 그 119 구급대 오고 막 난리가 났습니다. Тэгээд машин явж чадахгүй, хурж чадахгүй, цагдаагийн машин ирсэн, түргийн ирсэн ингээл баахан хүмүүс бужигдсан, боо юм болцсон байсан. 그래서 한동안 거기서 꼼짝도 못하고 현장을 다 봤답니다. За тэгэл тэнд нэг хэсэг зогсоол яаж чадахгүй ингээл босон процессыг хараад байж исэн гэсэн. 그래서 밤늦게 그 중간 도시에서 호텔에서 잤답니다. За тэгээд нэлээд шөнө ойрхон байгаа нэг хотынхоо буудалд орж хонсон. 호텔에서 이 자매님이 얼마나 울었는지 밤새 한잠을 못 잤답니다. За тэгээд нөгөө буудалд ороод ихнэр нь шүнжэнгөө уйлсан. Тэгээд шүнжэнгөө огт унтаагүй. 하나님 세상에 그런 순간에 남편의 마음을 감동시킬 건 도대체 뭐예요? 그런 때에 감동해서 이런 집회를 오게 하는 이유가 뭐예요? За тэгэл залбирал бурхан минь та яагаад нөхрийн маш сэтгэлийг тэгж хөдөлгөөд яагаад заавал шинарыг тийм ээ ийм үед ингэж болж байхад ийм үед ингэж авчруулж байгаа юм бэ? 어제 비바람 막 들어올 때 저도 마음이 달랑달랑했고 Өчтөр ингээл бороо асгарж яхад миний сэтгэл хүртэл ингээл бүр ингээл дүгшээл хэцүү байсан. 어이 하나님 이제는 Бурхан минь гээл. 전도가 이렇게 더 멀어진 일처럼 보입니다. Одоо ингээл nee сайн мэдээ бүр ингээл холдчихлоо гэж бодсон бай. 아침이 됐답니다. За тэгэл өглөө болсон. 자매의 눈은 뚱뚱 뻗답니다. Эхнэрийнх нь нүд нь ингээл бүр хөөгөл хавдцсан. 남편이 기사를 부르더랍니다. Нөхөр нь жолоочод дуудсан. 그리고 가자. За явъя. 그 기사가 어디로 가십니까? Жолооч нь хаашаа явах вэ гэсэн чинь. 회사로 가십니까? 공장으로 가십니까? 아니면 대구로 모셔드릴까요? Ажил руугаа явах уу? Эсвэл үйлдвэр рүү явах уу? Эсвэл таны гэрлөө өргөд өгөх үү гэсэн байна. 그랬더니 남편이 이러더랍니다. Тэгсэн чинь нөхөр нь ингэсэн. 어제 거기 가자. Өчигдрийн газар руугаа буцъя. 그리고 들어가서 결국 이분이 구원받았어요. Тэгэд буцаж очиод тэр хүн аврагдсан. 왜 그랬냐면 За яаж ингэв? 그분이요 현장에 사고 난 그 빗길에서 막 쏟아지는 가운데 현장을 보면서 이런 생각했답니다. За тэр хүн нөгөө осол гарцсан байгаа тийм ээ. Замыг хараад нөгөө осол дээр ингээл хүний цус урдсан байгааг хараад дотор ингэж утсан гэсэн. 그 비 오는 가운데 들었던 말씀 하나가 딱 기억났답니다. Тэр нөгөө бороотой өдрөө сонссон ганц үг нь санагдсан гинэ. 한 번 죽는 건 사람한테 정해 있다라는 히브리서 9장 27절입니다. Ганц удаа өгөх нь хүн тогтоогдсон. Еврейсийн 27 дугаар ишлэл санагдсан. 현장을 이렇게 보면서 이런 생각했답니다. За тэр хүн нөгөө тийм осол гарсан газрыг хараад ингэж утсан гинэ. 그래 사람은 죽는구나. Нэрээ хүн үхдэг юм биш үү? 저렇게 사고를 만나면 죽는구나. Ингэж осол орох юм бол хүн үхэж болох юм байна. 나는 죽음 생각 한 번도 안 했는데 Би үхлийн талаар нэг ч удаа боддоггүй байсан. 어제 거기서 그렇게 난리치는 가운데 그 얘기가 왜 나한테 나 있지? Өчтөр тэр бороотойд ингээл айхтар л тийм ээ буу юм болол ингээл үг орж ирсэн. Гэхдээ яагаад энэ үг надад ингээд орж ирв? 나는 답이 없는데 Надад хариулт байхгүй. 답 준다는 얘기 아닌가? Хариулт тэгвэл энэ байна гэсэн үг юм шүү. 그렇게 마음을 바꿔놓으신 분이 누굴까요? Ингэж түр сэтгэлийг нь өөрчилсөн нэг хэн бэ? 또 모르시는구나. Дахиад мэдэхгүй байна уу? 또 물어봅니다. За дахиад асуу. 그분이 누굴까요? Тэр хэн бэ? 하나님. Бурхан шүү дээ. 죽는 그 모습을 보게 하셨어요. Ингээд хүний үхлийг харуулсан. 하나님 어떻게 보면 멋진 분이에요. Бурхан тэгэхээр нэг талаас нь харахад үнэхээр гоё угац. 그러니까 동행해야 된다 그 말입니다. Тийм учраас энэ бурхантай хамт явах хэрэгтэй. 자, 또 하나. Дахиад нэг. 10분 남았습니다. За одоо 10 минут байна. 하나님과 동행하는 중에 어려움도 발생합니다. За бурхантай хамт явж байхад хэцүү зүйл үртэл тохиолдно. 좀 특수 경우지만 그것도 우리는 상상해 보는 게 좋습니다. За энэ яг жоохон онцгой тохиолдолж ирсэн бид үүнийг бас төсөөлөд бодож явах хэрэгтэй. 창세기 22장 하면 여러분들이 다 아는 사건입니다. Эхлэл 22 дугаар бүлэг гэхээр та бүхэн бүгдээрээ л мэдж байгаа. 하나님이 아브라함을 부르셨습니다. Бурхан Авраамыг дуудсан. 아브라함 너는 내가 사랑하는 내 독자 이삭을 내가 지시한 산 거기로 가서 내게 번제로 드리라. чи хайртай цорын ганц хүүгээ миний чам зааж өгөх газар руу аваачаад хүүгээ шатаал дахил болгож өргөхтөө. 아니 하나님과 동행하고 살고 있는 이 아브라함한테 하나님이 시험을 내신 겁니다. Бурхан өөртөө хамт явж байгаа Авраамыг нэг өдөр сорьсон. 그런데 왜 아브라함이 이 상황에서 어려움이 있었을 거라 우리가 상상이 드냐면 За яагаад тэгвэл одоо энэ мөчөд Авраам хүн байдалд орсон гэж бүгдээрээ боддог вэ гэвэл 옆에 누가 있어요? дэрэгд нь хэн байгаа вэ?
사라가 있어요. 사라. 사라 байгаа шүү дээ. 사라한테 아브라함이 하나님한테 들었던 말씀을 이렇게 옮기면 За Сара тийм ээ Авраам бурхнаас сонссон үгээ хэлчихвэл 어려움 발생할까 안 할까요? хэцүү асуудал үүсэх болов үүсэхгүй болов? 여보, Хөгшөө. 하나님이 이삭 번제로 드리래. Бурхан Исаакийг шатаал дахил болгож өрг гээд байна. 그럼 사라는 뭐라 했을까요? Хэрвээ тэгсэн бол Сара юу гэх бол? 여보, 설마 그것을 하나님 말씀으로 믿는 거 아니죠? Чи наадхаа Бурханы үг гэж итгэдэг байгаа юм биш үү? 하나님이 미쳤나요? Бурхан солирдсон юм уу? 왜 그런 욕을 당신한테 해요? Юу гэж чамаас тийм шаардж үү? 여보, 그건 절대 하나님 말씀 아니라 사단이 당신한테 한 얘기예요. Харин минь наа чи Бурханы хэлсэн үг биш, сатаны чамд хэлсэн үг байна. 아마 그랬을 거예요. Магадгүй тэгхүйсэн баг. 그러니 아브라함은 한마디 안 해요. Тийм учраас Авраам нэг ч үг дуураагүй. 창세기 22장 봅니다. Эхлэл 22. 2절 3절입니다. 2 3. Бурхан чи хүүгээ хайртай цорын ганц хүү Исаакаа аваад Море гэдэг газар руу яв. Тэнд түүнийг миний чамд зааж өгөх тэр нэг уулан дээр шатаал дахил болгон өргөгтөн гэв. Тэгээд Авраам өглөө эртлэн босоод илжгээ мэлдэж хоёр зарц залууг хүү Исаакийнхаа хамт дагуулж шатаал дахилын мод хагалж аваад Бурханы өөрт нь айлдсан тэр газар руу явжээ. 아침 일찍이 일어나서 아내한테는 자세한 얘기 안 하고 떠나요. Өглөө эртлэн босоод эхнэртэй нарийн ширэмээ ярилгүйгээр яваад өгсөн. 왜? 아내한테 얘기하면은요 쓸모없는 그런 충돌이 생길 것을 아마 아브라함이 알았던 것 같아요. Эхнэртэй хэлчих юм бол дэми өмнөөс болж зөрчилдөж маргалдана гэдгээ Авраам мэдсэн. 이렇게 말씀드릴 수 있는 이유가 뭐냐면 За ингэж хэлээд байгаа шалтгаан нь юу вэ гэвэл 그 뒷구절로 넘어가면은 드디어 모리아산 밑에 도착합니다. за ингэ доошоо уншаад байх юм бол Море уулын бэлд нь очдог. 종들을 거기다 머물러 두게 합니다. Уулын бэлд зарцнараа үлдээдэг. 이삭만 데리고 모리아산을 오르려 합니다. Ганцхан Исаакийг дагуулад Море уул руу өгсдөг. 그리고 종들한테는 이렇게 얘기합니다. Тэгээ болуудаа ингэж хэлдэг. 여기 있으라고. Энд байж бай. 왜 종들을 남겨두죠? Ягаад зарцнараа үлдээсэн бэ? 만약에 종들까지 모리아산 정상에 데리고 들어가서 거기서 이삭을 잡으려고 하는 그 제사를 드리면 Магадгүй зарцнараа дагуулж яваад тэгээ зарцныхаа өмнө Исаакийг өргөх энэ дахлаа хэрэг өргөх юм бол 종들이 말립니다. зарцнар нь 자, 무슨 말씀을 드리려 하는 거냐면 зарцнар нь одоо хориглоо шүү дээ. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэвэл 정말 마음을 다해서 하나님과 동행하려 하면은 전혀 엉뚱한 쪽에 변수가 생깁니다. 전혀 엉뚱한 쪽에서 반대를 한다고. за Бурханы үгэнд дуулууртай байгаад Бурханы дагаад явхад шал өөр талаас ингэж одоо эсэргүүцэж хаалт хийдэг. 아내가 맞고 Эхнэр хаана, 자식이 맞고 өөр хүүхэд хаана, 부모가 허락을 안 하고 ээж авч зөвшөөрөхгүй байна. 야, 그렇게 하는 건 아니야. Надад чинь тийм биш ээ. 그게 하나님 뜻은 아닐 거야. Надад чинь Бурханы хүсэл биш ээ. 그것까지도 각오하면 Энийг хүртэл шийдвэл 아브라함처럼 행동할 수 있어요. Авраам шиг үйлдэл гаргаж чадна. 간혹은 이삭을 통해서 유혹을 하기도 해요. Бүр заримдаа Исаакаар дамжуулж уруу татна. 여러분 신앙생활 잘하며 주님과 동행하고 있는데 이성 때문에 무너지는 사람이 굉장히 많다는 거 아셔요? Итгэлээрээ сайн амьдарч байгаад эсрэг хүйснээсээ болоод унсан хүмүүс зөндөө байгаа үстэй. 특히 청년 때 제일 유혹당하기 쉬운 게 뭐죠? Ялангуяа залуу наснд яг юун дээр хүн амархан уруу татагдах гэдэг үү? 돈인가요? Мөнгө, 명예인가요? нэр төрөө. 아니에요. Үгүй шүү дээ. 이성이 이성. Эсрэг хүс. 옆에 있는 형제 자매라는 이름으로 내가 무너져요. Дэрэгдээ байгаа ахаасаа эгчээсээ болоод би унцдаг. 그러니 이 청년의 시기에 그 무엇보다 깨끗해야 되는 것은 성이란 성. Тэгэхээр энэ залуу наснд бид хүн юу юунаас ч илүү цэвэр ариун байх хэрэгтэй. 성에 한번 무너지면 말입니다. Энэ ариун байдлаа алдчихвал 얼마나 어려움이 커지는지 몰라요. асуудал үнэхээр хүндрэн. 다윗은 성 때문에 무너졌잖아요. Давид энэ ариун байдлаасаа олж нурсан. 나단 선지자가 와가지고 당신이 그 사람이라고 얘기하지 않습니까? Натан иш үзүүлэгчээрээ та бол тэр хүн гэж хэлсэн биз дээ. 다윗은 나단 앞에 무릎을 꿇었지만 Давид Натаны өмнө өвдөг сөгдсөн ч 그때 나단 입에서 나왔던 소리가 뭐였냐면 тэр Натаны амнаас ямар үг гардаг вүлээ? 당신의 이 일로 인하여 사단이 당신에게 크게 회방할 그 일을 찾았다고. Та энэ үйл явдлаасаа болоод сатан том зай гаргаж өглөө гэж гардаг. 그러니 그때부터 다윗은 얼마나 어려운 삶을 실은 살았는지 아십니까? Тэрнээс хойш Давид үнэхээр хэцүү хүнд амьдралыг өнгөрүүлдэг. 그러니 성에 대해서는요 진짜 제가 이거 100번 1000번 얘기해도 안 될 만큼 여러분 마음속에 경각심을 세워야 돼요. Тэгэхээр та бүхэн энэ ариун байдлын тал дээр би та бүхэнд 100 мянган удаа хэлсэн ч тийм ээ багтахаар тэгм учраас та бүхэн өөрсдөө энэ тал дээр их сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. 내 주위에 있는 사람이 다 그렇게 타락해도 Таны эргэн тойронд байгаа бүх хүмүүс ингэж завхарсан ч 나는 그들과 비슷해지면 안 돼요. та тэднэртэй адилхан байгаад үж болохгүй, тэднийг дуурайж болохгүй. 마치 요셉처럼요. Яг Йосеф шиг 성의 유혹이 오면 도망가 버려야 돼요. энэ эсрэг хөөсний урд дадлага ирэх юм бол зүгтах хэрэгтэй. 적극적으로 도망가야 돼요. 적극적으로. Маш идэвхтэйгээр зүгтах хэрэгтэй.
안 되는데 붙잡힌 가운데 끌려가지 말고 말입니다. болохгүй шүү дээ гэж ингээл чирэгдэл татагдаад яваад иж болохгүй. 교제라는 이름으로 어디 은밀한 곳에 둘이 앉아서 그렇게 연애하지 말고 말입니다. Нөхөрл гэдэг нэртэйгээр тийм ээ хоёулахна нэг нууц газар ингээл үерхэд яваад иж болохгүй. 몽골에는 그런 분 없겠죠, 그러죠? Монгол тийм хүн арай байхгүй л үү те. 시편 133편 보십니다. За дуулал 143-аас харъя. 시편 133편 133 1절입니다. 33-ийн 1. 시편 133편 1절. Дуулал 133-ийн 1. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Харагтун 형제가 αχтус 연합하여 хамтдаа 동거함이 нэгдэмлэр 어찌 그리 амьдрах 선하고 нь хичнээн сайхан 아름다운 хичнээн тааламжтай бай. 여기 또 하나 동행에 대한 또 다른 이야기가 나온 것은 За энэ дээр одоо хамт явахтай холбоотой дахиад нэг үг гарч байна. 형제의 동행입니다. Αχтустэйгээ нэгдэх хамт байх. 우리는 믿지 않는 사람하고 동행하면 안 됩니다. Бид нэр үл итгэж хүмүүстэй хамт байгаад иж болохгүй. 믿지 않는 사람과 멍해를 같이 하지 말아야 했지 않습니까? Үл итгэж хүнтэй нэг буулганд бүү ороо гэдэг үстэй. 같은 목적을 위해서 같은 목적에 멍해를 매는 것 말입니다. Нэг зорилгын төлөө нэг буулганд орохыг хэлж байгаа. 형제가 연합하여 동거하는 것은 정말 하나님이 선하고 아름답게 보셨습니다. Αχтус хамтдаа нэгдэмлэр амьдрах нь бурханд үнэнхээр сайхан үнэнхээр тааламжтай 이 байдаг. 구절을 이렇게 읽어볼 수도 있습니다. За энэ үгийг ингэж уншиж болно. 이 구절을 한번 눈으로 보셔요. За энэ үгийг нүдэрээ харж байгаарай. 형제가 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고. Αχтус хамтдаа нэгдэмлэр амьдрах нь хичнээн сайхан хичнээн тааламжтай бай. 연합이라는 단어를 빼도 말은 되는 것 같습니다. За нэгдмэл гэдэг үгийг нь хассан ч бас тийм ээ болохоор юмшиг байгааз. 자, 이런 얘기입니다. За энэ юм учиртай. 우리 통역사 지금 옳게 이해했는지 모르겠습니다. 다시 한번 해볼게요. За дахиад нэг удаа сая одоо зөв орчуулсан уу үгүй юу? 형제가 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고. Харагтун αχтус хамтдаа амьдрах нь хичнээн сайхан хичнээн тааламжтай бай. 저는 연합이라는 단어를 일부러 За 뺐습니다. бид үгсээ нэгдэмлэр гэдэг үгийг нь албаар хаслаа. 연합을 빼도 말은 돼요. За нэгдэмлэр гэдэг үгийг хассан ч болохоор байгааз. 그런데 하나님께서 선하고 아름답게 보는 것은 연합해서 동거하는 거라 했습니다. Гэхдээ бурхан сайхан тааламжтай гэж хараад байгаа шалтгаан нь нэгдэж амьдрахыг нь хараад хэлсэн. 이렇게 표현해 볼까요? За ингэж илэрхийлэх үү? 손을 깍지 끼고요. 자. 우리 친구 같이 가세요. 같이. Гараа ингэж атгаж байгаа. За хоёулаа хамт явъя. 뭐 사나주구나 같은 짝이야. 짝. За өгсөн ч амьдрсан ч хоёулаа нэг хосч шүү. 이렇게 갈 수도 있죠. Ингэж явж болно үстэй. 근데 어떻게 갈 수도 있냐면 Тэгтээ бас ингэж явж болно. 1m 떨어졌어요. 1 метрийн зайтай. 같이 가긴 가자 그래. За яг хамт явах явъя гээл. 그런데 마음 맞추고 싶은 생각 없어요. Гэтэ сэтгэлээрээ нэгдий гэсэн бодолгүй. 그걸 원하는 게 아니다 이 말입니다. За бурхан үүнийг хүсээгүй. 자, 옆에 있는 형제자매 한번 보십시다. За дэрэгдээ байгаа ахын дүүснийг харъя. 아, 좀 보셔요. За нэг харч л та. 보셨죠? Харсан уу? 내가 세상에서 가장 사랑하는 사람 중 하나 맞습니까? Энэ дэлхийн ертөнцийн таны хамгийн хайртай хүмүүсийн нэг мөн байна уу? 제가 이 순간은 그 얘기를 솔직히 못 하겠어요. За би яг одоо ингэж хэлж чадахгүй нэ. 어쩌다 내 옆에 와서 앉았는고. Энэ одоо яаж үцээд миний дэрэг дээрээ суучдаг байна. 내가 이 많은 사람 중에 하필 오늘은 좀 피하려고 이 자리에 왔더니 Өнөөдөр бол энэ олон хүмүүсээс өнөөдөр би энэс болон тийм ээ хол суух гэж уул нь 또 энэ дэрсэн. 쫓아와가지고. Дахиад араас хүрээд ирлээ. 그러니 내가 그래 하나님께서 동거하라 했으니 동거는 하는데 자, 나보고 бурхан- 못해 하나님. Бурхан хамт амьдрах гэсэн юм чи яг хамт амьдрна. Гэхдээ бурхан би нэгдэж чадахгүй. 사진 찍는데도 이렇게 하고 Зураг даруулгахдаа хүртэл ингэж харж байгаад даруулаад. 우리가 사람의 감정, 사람이 나한테 마음에 들기 때문에 사랑하는 이런 거 아니고 За бид нэр тийм ээ хүний зан айшин, хүний сэтгэл санаа нь өөрт мань таалагддаг учраас хайрладаггүй шүү дээ. 이런 찬송이 있습니다. Ийм магтанд байдаг. 형제의 모습 속에 보이는 Αχтусын 주님의 형상 아름다워라. за αχтусын дүр төрхөн дотор байгаа эзний дүр төрх үсгэлэнтэй. 옛날에 울란 동부에서 찬양대였거든요. За дээрүүд Улаанбаатар зүүн чуулганд магтнааны баг байсан гэсэн. 엄청 찬송 잘하는 분이에요. За бол надад их л магтанд сайн дуулдаг байсан гэсэн. 그런데 이번에 안 하시더라고. Энэ одоо ерөөсөө дуулахгүй байгаа.
그런데 이유가 있어요. 제가 좀 전에 이렇게 힌트들이 드렸던 찬송이 아니기 때문에 그럴 거예요 아마. За яг сайн одоо яг мэдгүй магтан дууг л одоо хэлчихлээ. Тэгэл дуулаагүй байх л та. 언제 기회되면 들어보지 진짜 잘해요. За нэг тэгээд дуулахыг сонсвол их гоё дуулдаг юм байлээ. 몽골어 아시는 분 옳게 통역한 거 맞습니까? 맞았겠죠, 그러죠? 자, 형제의 모습 속에 주님의 형상이기 때문에 사랑하고 연합해요. За ахан дүүсийн дотор байгаа эзнийхээ дүр төрхийг хараад нэгдэж, хайрлаж амьдрдгаа гэж. 그거 떠나서는 안 해요. За үүнээс холдох юм бол болох. 그러니 형제 자매도요 조심할 건 조심해야 돼요. За тэр ах дүүс ч гэсэн болгоомжлох ёстой юмнасаа болгоомжлох хэрэгтэй. 자매 있는 혼자 집에 형제가 들어가서 함께 모임하기 전에 2시간, 3시간, 4시간 혼자 기다리지 않도록 해요. За тэр одоо нэг ихч гэртээ ганцаараа байлаа нөхөрл болохоос өмнө тийм ээ нэг эрэгтэй хүн нэг ах тийм ээ ганцаараа ингээл очиод 2 юм уу 3 цаг ингээл нөхөрл болохыг хоёулахна ингээл хүлээгээл байгаад иж болохгүй. 모임을 하기로 했는데 그 집에 아무도 안 왔다면 다른 사람 올 때까지 기다렸다가 같이 들어가서 사단이 틈타는 길을 안 줘야 돼요. За нөхөрл болох гээд байгаа. Тэр гэр хүн ирээгүй бол хүн ирэл нь хүлээх хэрэгтэй. Бид хүн сатаанд зай гаргаж өгж болохгүй. 그러니 우리가 형제 자매들, 우리 이 같은 목적을 가지고 있는 형제 자매님도 연합해서 동거할 수 있어야 됩니다. 동행할 수 있어야 됩니다. Тийм учраас бид хүн энд байгаа ахан дүүстэйгээ нэгдэж хамт амьдарч чадах хэрэгтэй. 이번에 어떤 한국에서 온 형제님이 에르텐트 교회에 갔다 왔던 모양이에요. За энэ удаа Солонгосоос ирсэн нэг ах Эрдэнэ чуулган руу явчаад ирсэн. 어제 저녁에 간증하는 걸 들었습니다. За өчтөр орой гэрчлэлээ ярихыг сонссон. 애짱이라고 들어. 애짱이래. 에르트네트 짱 뭐 이랬습니까? 그런 의미입니까? За юу вэ? юу гэдэлээ? 어쨌든 평생의 에르트네트는 이제 본인 마음속에 잊지 못하는 최고의 교회처럼 여길 모양이에요. За Эрдэнэт бол одоо миний зүрх сэтгэлээс хизээ салахгүй миний сэтгэлийн хамгийн гайхамшигтай гоё юм гэсэн одоо нэг тиймэрхүү юм ярьсан. 예, 어쨌든 잘하셨습니다. Ямар ч их сайн байсан. 그런데 지금 말씀드린 것처럼 그냥 동거보다 연합하는 마음으로 내 모든 마음과 내 정성까지 다 하고 할 수만 있으면 내 진짜 모든 것 할 수 있는 마음이 되면 좋겠습니다. За гэхдээ энэ үгэн дээр гарч байгаа шиг ганцхан амьдрах биш тийм ээ нэгдэж бүх зүрх сэтгэлээ зориулаад бүхнээ ингэж зориулж хайрлж амьдраасай гэж хүсэж байна. 제가 마지막 하나만 더 말씀을 조금만 더 드릴게요. За хамгийн сүүлд нэг үгийг их богинохын хэлэл тэгээд дуусгая. 누가복음 1장입니다. Лук 1-ээс харъя. 누가복음 1장에 Лук 1 6절 7절 Лук 1-ийн 6-7 읽어주시죠. Тэд хоёул эзний бүх тушаал зааврыг өөгүй дагаж Бурхны өмнө зөвхт явжээ. Элизабет хүүсэр тул тэд үр хүүхэдгүй бас хоёул өтөлсөн байна. 자, 이 구절은 제가 지난 수요일 날 울란바토르 중앙교회에서 설교를 좀 드렸던 내용입니다. За энэ үгээр би өнгөрсөн 5 гарагт Улаанбаатар төв чуулган дээр сургаал орсон. 여기 하나님 앞에 의인 엘리자벳과 사가랴 이야기가 기록되어 있는 겁니다. Бурхны өмнө зөвхт 엘리자베트ийн талаар энэ гарч байна. 5절에 보면은 사가랴라는 사람 나오고 엘리자벳이라는 사람 За 나오잖아요. 5 дээр Захариа тэгээд Элизабетийн талаар гарч байна тийм. 그런데 하나님 앞에 의인이라는 하나님의 칭찬을 받았습니다. Гэхдээ Бурхны өмнө зөвхт байжээ гэж Бурхнаар магтуулсан байна. 하나님과 동행하는 사람이에요. Бурхантай хамт явж исэн хүн. 자, 내외가 두 부부가 하나님과 늘 동행합니다. За энэ хоёр эхнэр нөхөр хоёр Бурхантай үргэлж хамт явдаг байсан. 그런데 애가 없어요. Гэхдээ хүүхэдгүй байсан. 여러분, 이스라엘 백성들한테 특히 애가 없다는 이야기는 좀 특별한 의미입니다. За Израиль хүмүүс хүүхэдгүй байна гэдэг нь өөрөө маш онцгой одоо зүйл юм. 자식이 많으면 축복을 받았다라고 해석을 За 했습니다. олон хүүхэдтэй байх юм бол өрөөгдсөн гэж өрөөгдлөө гэж ойлгодог байсан. 그런데 이 사람 나이가 많은 상태인데 애가 없어요. Гэхдээ энэ хүмүүс өтөлсөн хэрнээ хүүхэдгүй байсан. 자, 하나님과 동행할 때에 어려움이 생기는 거에 대해서도 우리는 알아야 됩니다. Тэр Бурхантай хамт явж байгаа цагт хэцүү зүйл тохиолдно гэдгийг гэсэн бид бүхэн мэдж явах хэрэгтэй. 하나님하고 동행하면 어떤 어려움도 없겠지라고 기대하는 것은 옳지 않습니다. Бурхантай хамт явах юм бол ямар ч хэцүү юм тохиолдохгүй байлгүй дээ гэж найдаад байж болохгүй. 하나님은 전능하시기 때문에 그 사람을 어려움 가운데 두는 경우가 많다는 거 아셔야 됩니다. Бурхан өөрөө төгс хүч чадалтай учраас тухайн хүнийг хэцүү нөхцөл байдалд оруулах тохиолдол их байдаг. 시편 23편에 보면 Дуулал 23 дээр 여호와는 나의 목자시니 эзэн бол миний хонч 내게 부족함이 없으리로다.
Надад дутах зүйл ер үгүй. 그런데 바로 그 뒷구절에 뭐라 설명하냐면 Гэтэ ардлын үгэн дээр шууд юу гэж гардаг вүлээ? 내가 사망의 음침한 골짜기에 들어가 있어요. Би үхлийн харанхуй хөндийг туулсан ч 그래도 해를 두려워하지 않는다라고 했어요. хормогоос би айхгүй. 왜 하나님이 목자인 그 상태에서 양들을 데리고 사망의 음침한 골짜기로 가시죠? Бурхан өөрөө хончин үжиж ягаад хонь сүргээ үхлийн харанхуй хөндөрөө тууж оруулаад байгаа юм бол 나는 하나님의 어린 양이기 때문에 절대 어려움 없을 거야. 그렇게 기대해서는 안 된다 이 말입니다. би Бурханы хориг болсон юм чинь надад огтхон ч хэцүү юм тохиолдохгүй байхаа гэж найдаад байх хэрэг байхгүй. 이 양이 하나님과 동행하기 때문에 사망의 음침한 골짜기 들어가요. Энэ хонь өөрөө хончинтойгоо хамт явж байгаа учраас үхлийн харанхуй хөндөрөө орох болно. 왜? 거기에 물이 있어요. Ягаад вэ? Тэнд ус байгаа. 출애굽기 15장은 봅니다. Гэтэл 15-ыг харъя. 출애굽기 15장. Гэтэл 15. 22절. 22. Мосе Израильчуудыг удирдах тэд улаан тэнгисээс шуурын цөл рүү оров. Тэд цөлөөр 3 өдөр явсан бөгөөд ус алсангүй. 자, 모세가 하나님의 명을 따라서 이스라엘 백성을 데리고 수루 광야로 들어갔습니다. За Мосе Бурханы чуулгыг аваад Израилийн ард түмнийг дагуулад шуурын цөл рүү орвоо гэж. 사흘길 갔습니다. 3 өдөр явсан. 그런데 물이 없어요. Гэхдээ ус олоогүй гэж. 이스라엘 백성들은 불평불만했습니다. Израильчууд гомдлож гомнсон. 그런데 왜 하나님이 이스라엘 백성들을 수루 광야로 데리고 들어갔을까요? Гэхдээ Бурхан ягаад Израилийн ард түмнийг шуурын цөл рүү дагуулж орсон бэ? 우리 그리스도인에게 있는 어려움하고 똑같은 의미입니다. Христэд итгэж хүн тохиолдог хэцүү зүйлтэй яг адилхан юм тохиолдсон. 마지막 27절 같이 읽어봅니다. За 27 дугаар ишлэгийг бүгд хамтдаа уншийе. 그들이 엘림에 이르니 거기 물샘 12과 종려 70주가 있는지라 거기서 그들이 그 물 곁에 장막을 치니라. 그 수루 광야로 들어가서 얼마 가면 거기 뭐가 있는 거예요? За шуурын цөл рүү ороод жоохон явжсэн чинь юу гарч ирсэн бэ? 엘림이 있어요. Элим. 그 길로 가기 위해서 지금 사막을 통과해야 돼요. Тийш очихын тулд цөлөөр явах хэрэгтэй болсон. 그러니 하나님과 동행함으로 인해서 생기는 어려움이 있어요. Тэгэхээр Бурхантай хамт явхад үүсдэг хүндрэл бэрхшээл байдаг. 어려움이 목적이 아니에요. Энэ хүнд бэрхшээл нь зорилго нь биш. 예레미야 애가 3장에 보면 Гэтэл гашуудлал 3 дээр 예레미야가 3장 33절에 гашуудлал 3-ын 33 дээр 주께서 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시로다. эзэн хүмүүний хөвгүүдийг шаналгаад зовох нь түүний хүсэл бишээ гэдэг үг гарч байгаа. 좋은 결과가 있기 위해서 지금 고난의 길을 가게 하셔요. Сайхан гэмээ зориг байгаа учраас одоо зовлонгийн замаар явуулж байгаа юм. 찬송한 곳 들려드릴랍니다. За нэг магтанд одоо сонсох гэж байна. 다 아시는 곡일 겁니다. За бүгдийнх нь мэддэг дөө. 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 주 Миний ард талд байж надад тусалдаг эзэн. 나의 인생 길에서 지치고 곤하여 Амьдралын бартаа цамд ядарцуулдан 매일처럼 주저앉고 싶을 때 나를 밀어주시네. 일어나 걸어라 내가 새 힘을 주리니 일어나 너 걸어라 내 너를 도우니. 동행하신 하나님의 목적 그거예요. За хамт явж байгаа Бурхны зорилго бол энэ юм. 어려운 줄 아셔요. Хэцүү байна гэдгийг 힘들고 мэдж 지칠 байгаа. 때 있는 줄 아셔요. Хэцүү байна гэдгийг шантран гэдгийг мэдж байгаа. 그런데 등 뒤에서 밀어주셔요. Гэхдээ л араас маань нурууны маань араас дэмждэг. 어이 같이 가자. За хамт явъя гэдэг. 우리 인생길 아직 남았어요. За бид хүний амьдрал тийм ээ тулах 자, зам зөндөө байна. 우리 청년 시기에는 힘이 있습니다. Залуу хүн хүч чадалтай 이 байдаг. 힘은 좋은 장점이지만 За энэ бол залуу хүний давуу тал. 자칫 이 힘으로 인해서 잘못 조절하면은 엉뚱한 데로 튀어서 힘들어할 수 있어요. Гэхдээ энэ давуу талаа энэ хүч чадлаа буруу хэрэглэх юм бол шал өөр тийшээ яваад өгч болно. 그래서 하나님과 동행이 더 필요해요. Тийм учраас Бурхантай хамт явах нь бид хүн улам илүү хэрэгтэй. 하나님 저 좀 조절해 주세요. Бурхан минь та намайг удирдах тохируулаарай. 과하지 않도록 도와주시고 Хэтэрхгүй байхад та намайг тохируулаарай. 그렇다고 늙은이처럼
이렇게 주저앉아서 가지 않도록 도와주시고 За тэгэлээд хөгшин үншиг ингэж нэм удаан хойрог байхгүй хад бас туслаарай. 하나님의 뜻이 내 삶에 충분히 나타날 수 있도록 사용해 달라고 기도해야 Бурхны 돼요. хүсэл миний амьдралаар дамжуулан хангалттай эслэгдэхэд та туслаарай. 그래서 이게 잘 깨끗한 부탁드립니다. 그릇이 되면 됩니다. За ингэж цэвэр сав байхад болно. 깨끗한 그릇은 주님의 쓰시기 합당해서 주님이 마구 쓰십니다. Цэвэр сав эзэнд эзний хэрэглэх зохистой байдаг учраас эзэн хүснээр авч хэрэглэдэг. 그래서 한국에서 그리고 이 몽골에서 멋진 청년들로 더욱더 성장해서 몽골 전체가 복음이 이루어지면 좋겠습니다. Тийм учраас Солонгост Монголд тийм ээ залуучууд маань улам илүү мундаг өсөөд энэ Монголын сайн мэдээг сайн биелүүлээсэ гэж хүсэж байна. 이것을 이제 알았습니다가 아닙니다. Одоо нэг юм ойлголоо гэд өнгөрч болохгүй. 이 가슴에 지금 뭐가 써 있다고요? Одоо зүрх сэтгэл юу байх хэрэгтэй гэсэн бэлээ? 두어입니다. 두어. За 행하는 자다 이 ямар үг байгаа 말입니다. вэ? Хэрэгжүүлэх гэдэг үг байгаа шүү дээ. 이것을 알았습니다. I see. 나 알았습니다. 이게 아니고 За 오늘 би мэдслээ гэд өнгөрч болохгүй. 나이키의 선전 문구가 뭔지 아셔요? 나이키 이 운동화의 선전 문구가 뭐냐면 За энэ нөгөө Nike юм болохоор одоо яг гол төлхөр үг нь юу вэ гэвэл Just do it. 지금 해. 말해요. 지금 하라고. одоо хий гэсэн just do it гэдэг шүү дээ. Одоо хийгээд. 합시다. За хийцгээе. 으륵샤. Урагшаа. 머스가네요. За боромгүй шүү дээ. 같이 합시다. За хамт хий. 으륵샤. Урагшаа. 기도하겠습니다. За залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 우리를 이 젊은 시기에 구원해 주시는 은혜 참으로 감사합니다. Биднийг залуун сандан аварсан чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 하나님의 충성스러운 종이 되기를 원합니다. Бурханы итгэмжтэй зарц болохыг хүсэж байна. 하나님의 일을 잘 감당하는 하나님의 일꾼 되기를 원합니다. Бурханы ажлыг сайн хийдэг Бурханы ажилчин болохыг хүсэж 주님 байна. 앞에 섰을 때 잘하였도다. 충성대중아 칭찬받기를 원합니다. Эзний өмнө зогсоод сайн байлаа, итгэмжтэй сайн зарцмна гэж магтуулахыг хүсэж байна. 이곳에 고개 숙인 모든 청년들 주님 더욱 하나님께서 은혜 베풀어 주셔서 Энэ толгой бүхэлдэн залбирж байгаа залуучууд дээр Бурхан минь та хоёрын нэгүслийг улам илүү буулгаж 하나님이 우리를 통해서 하시고 싶은 모든 일들을 유감 없이 행해낼 수 있도록 도와주시옵소서. Бурханы биднэр дамжуулан хийхийг хүсэж байгаа бүх зүйлийг сайн биелүүлж гүйцэтгэхэд та туслаарай. 예수님의 이름으로 기도합니다. Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘. Амен.